la colibrita ni. ¿Qué estás? Hola, cabrito. ¿Qué niveles? ¿Qué dice Mandengo? Ahí que Andrés está terminando de pasar su nivel en God of War para conectarme yo al juego. ¿Qué? Que Andrés está jugando God of War, pues. Chucha, está huevón. Está que Pro. se me echa ahí en un Recontra nivel. pro. Está huevón. Ya, por fin. Recontra pro. El André causa. ¿Qué fue batería? Puros círculos están en los Arios God of War, ¿no? Sí, es su mecánica de juego. Puro círculo dice. Sí. Toda la vida gratis. El círculo representa su marca, ¿no? No tanto. Creo que su marca es de color rojo. ¿Qué decir? Ya, por fin. Ya terminé todo el nuevo mapa en Canomilla. Este reón. Tengo que entregar Java Me aquí. pidieron, en la tarde me pidieron hacer un bot Ya. o un WhatsApp y como ya tenía uno, copié, pegué, modifiqué algunas cosas y ya, lo terminé el toque, así que me puse a jugar. Sí, concha. ¿O no? ¿Por qué no lo mataste, ves? Ay, ¿cuánto falta? Así que como tenía un rato libre, me puse a hacerlo de Canomilla. Un rato libre desde las 5 de la tarde, creo. Desde las 3. Desde el mediodía. Ese va. Más vago, sí. Ay, qué diferencia, Juan, tener dos de Electro y dos de Gladiador, con tener los 4 de Emblema, ¿no? Tengo los... Hace casi un 25% más de daño. 4 de emblema. O sea, 2 gladiador, 2 de emblema. No, los 4 de Emblema. Ah, sí, pues. Dependiendo con qué jugador estés, pues. ¿Qué personaje? Estoy hablando de ya ese. Ah. Qué dure, pe. O sea, tengo que farmear 2 emblemas, aparte del emblema que ya farmeé. Porque para el abismo no le puedo cambiar el set a cada uno. Hay que hacerlo antes de entrar al abismo. La Estoy mierda, me lo guardando reventé al toque. un set para Yae y un set para la Shogun. Estoy guardando todas mis protos para la Te va a Shogun. salir la show, no, de pulpín. Tiene que salir la Shogun. Te va a salir, oh. Ya salió Yae. Ya salió Zongli. Tiene que salir Yae. La madre, a mí no me sale nada, weón. Bueno, Ketching. El Ketching no ¿No me te sirve. salió Zongli? No, me salió Ketching. Anda. La Ketching me salió. Pero ya estás en el asegurado ya. Tienes el pite asegurado. O sea, no, el Pity no, pero sí tengo el personaje asegurado. El Pity, Claro, ya pero el tienes el Pity todavía me personaje falta. asegurado. El personaje del banner asegurado. Ujú. Ya que tú me lo guardaría ¿Ayato? para sacar al sí, a Yato. Pero ya tienes aval. Aunque también porque tienes aval podría sacar a Yae. Sí.
para hacer el team que yo quiero hacer. Ay, dicen que Ayato y Tartas van a ir juntos, ¿no? Difícil. Es que potencia el O daño sea, hidro, uno pero tiene que ser enable, pues, y los dos son on fire. no, Entonces, no creo. Creo que Ayato es support. Yato no es super. ¿Vas a TPS? Sí. ¿No has visto, no has visto su gameplay? Sí, pero eso no Ya hay quiere decir. gameplay de Ayato, weón. Chinkyu pega igual, weón. Mira, O sea, Chinkyu hace los mismos el, ar- ataques, ¿no? el arma de Ayato, no, Shinkyu no hace lo mismo que Ayato, weón. Pega igual, digo. O sea, de la misma No, forma. cágate de risa que no. Porque tú tiras el ulti de Shinkyu, lo sacas y su ulti sigue golpeando. A lo que Ayato tira su ulti y embulle su arma en hidro Ujú. y golpea con su arma. Si lo Ah, sacas, se quita su ulti. como Val. Claro, como. No, Oh, no, como Val no. la ulti de Val no se quita. Como la de Yanfei. Como la de Ito. Como la de. ¿Cómo se llama esta buena? Jotao. No, bueno, si el ulti de Futao es es un golpe, weón, con la fantasmita. Tú Por hablas eso. como el elemental de Jutao, sí, sí, como el Claro, elemental de Jutao. claro, pues batería, eso te digo. Hice las diarias. Vámonos. Yo tengo que ir a matar acá está, ¿ves? Acá hay un video de Ayato. Pero bájale volumen. Ya está. Add Astra. Thank you for. Add Astra. Me olvidé de comprar mi Battle Pass. Yo no lo compré, yo lo voy a comprar más adelante. Dale duro. Contra el muro. Sí, pega bastante rápido Ayato. Que yo le voy a dar. Como es usuario de katana, ¿Mandoble o espada? no, es una espada, Ah, sino que él la usa como katana, pues. No es una espada de una mano normal, sino la usa como una katana. Entonces sus golpes son rápidos. mm, ¿verdad? El Su abismo. habilidad especial dura 6 segundos. ¿Hay abismo? Pues estoy en la 10-3 del abismo. Falta ahí sacar 50 protos. No, Ese huevo, mira, 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 vamos a mira, jugar. mira, mira. Mira este video, ahí lo voy a pasar por el Discord. Tengo que hacer la misión de Yae. Y Shaimiko. Mira ese videito. Ahí te vas a dar cuenta cómo es DPS. Ya ahí voy. No le di casi nada. ¿Dónde estás? We haven't been to the Yai Publishing House in a while. Paimon wonders if they have Abre any su new boca. books in. Come on, this is a no-brainer, man. There's only one thing worth wishing for, and that is a ton of more. But the exam's next week. If I fail again, I'm seriously done for. It's just an exam. Trust me, there's no problem you can't solve by throwing more at it. If it doesn't work, then just keep throwing. What are they arguing about? It's quite a spirited debate. Huh? Really? You need but stand on this land at midnight, lower your head and recite a special incantation, then your wish will come true. Looks like you guys really aren't in the loop. This, my friends,
is the next big thing. A highly effective wish ritual guaranteed to make your wishes come true. A wish ritual? Right? Even Paimon knows that's just not how the world works. I didn't believe it at first. It's this guy called Kunihiko. He's practically always been unemployed, wastes his days away, and he owes a lot of money. Like a lot. But get this, I don't see him. I heard it directly from him. He used this wishing ritual. El and the día next day especial está he woke up to find locazo, his- The weón. whole bed was filled with Dura 6 segundos y comienza a atacar como si fuera Goku, pe, con la teletransportación. A ver, espérate, vamos a ver. Ah, sí lo he visto. No lo vi, no lo vi completo. Sí, sí lo vi. Bombo tartas. Aunque su ulti lanza puros con área grandaza, tiene su ulti. Ah, puta, ahí con Bennett, pones el ulti de Bennett, Y metes Rosa. el ulti de este weón y comienzas a pegar con su elemental. Ala, weón. Huevón con Chongyun va a ser permafrost, weón. Of course, I'm sure the part about waking up, whether Sí, you sí, believe it or not. Chongyun. Yo le metería dos de If A. you're still feeling Ahora, skeptical, just ask around. no, así. Very compelling. Let's go Sí, ask no haces around ese right rayo. If it really is true, then just think of all the more a Paimon could do. And La gran ofrenda de Narukami, vamos a ver. Ya casi me voy. A los alrededores hay para recoger vida. Ahí tienes que tirarle. Ahí tienes que ir a pegarle. Dale. this realm. Ahí hay vida, mira. Coge toda la vida. Ahí tienes que pegarle la pata. If you ever have Otra vez tienes que tirarle cosas. Pegarle en las patas, ahí, weón. Las patas. Cuando haces esa cosa, tienes que pegarle en la pata. Esa cosa. Cúbrete. Entonces, no, ahí tienes que pegarle en la pata. Muy tarde. Muy tarde. La caga, André. on closer inspection, it Cúbrete. seems like Ah, you really are a ya sé Paimon. por qué tienes poca vida. Oye, a mí ni me toca ese dragón, güey. Rest Ya of thought in fuiste, ya. mind. Clear like the. No, it's not hear my summons. It's Ya, niña, heed my trae. summons. Me toca a mí Heed. jugar. Adiós. Váyase a dormir. Todo rato. Excuse me. Incantation? Junkichi is Te dije trying it media out to hora be y ya se ha specific. tirado 50 He's minutos. hit a bit of a creativity block Así que tan recently, atorrante so no soy. I'm helping him make a wish so that he can move past it. I mean, I obviously don't. But Junkichi never listens Está to an fácil porque outside está corriendo opinion. Mr. derechito. ¿Ah? Shigeru, can you please be a little more accommodating? Como que con This qué. year, people have had all kinds of Tiende la wishes cama, come pues. true. Become more Hmm. attractive, get rich quick, ace their studies. I'm just more strong. Anyway, I just... Didn't you say the same thing when you went to make your wish at the Grand Narukami Shrine? The Omamori from the shrine take too long to have any effect on your luck. Look, to be completely honest, I think you need to sit down and have a good think about what kind of story you want to Tengo write. que ir a matar a Look at los you now. lagartos. Dubious methods from any old light novel. Ah, no, estoy haciendo una misión. Yep, it's from the Está one called bien A First-Hand Guide to complicada. Summoning Spirits. No, it's most likely a self-published title. It just appeared out of nowhere and as a fellow writer, I'll refrain from passing comment on how well the story is written, but everyone is saying the... Look, Junkichi. Yes, everyone's saying it's real, it works, but that's only half the story.
I've also heard lots of people saying that everyone who's had their wish. What's so surprising about that? They're probably just. Eso tiene que ver con la Fatui, fácil, ¿eh? Se va a tener que ver con la Fatui. ¿Quién? La huevada de el conjuro. Hay un conjuro en esto de... En la misión de Yae. Ah, ya. Sí. Está haciendo la misión de ya de recién. Ujú, Qué Jason- bonita la animación, está locaza. Sí. Oh, la de Val también estuvo piola, weón. Oh, great, you're here. Well, hello there, young ones. What brings you to the shrine? It just so happens that I have a wonderful... Oh? Well, what did you want to ask? Well, we were just. No, not at all. Y Lady tú no Gucci, sabes, yo menos, what hijo. do you mean, nothing major? I'm begging you, you've got to help me save my brother. It really is nothing major. I stand by that. Oh, but since you're so... You two seem to have a good relationship with Guji Ai. Please, put in a good word for me. Here's what happened. My name is Kato Yohei, and my brother is Kato Shingo. All he's ever wanted is to become a swordmaster, so he once asked Domo and turned him away. Took one look at him and said he didn't have what it takes to train in the art of the sword. But my brother wasn't about to resign himself to defeat. He trained every day as hard as he could, and finally, but since his victory, he's been acting extremely strange. It's like he's become a completely different person. The doctors can't find anything wrong with him, so I'm... You know, there really aren't as many evil spirits lurking around as you seem to think. Your brother achieved the goal he'd been striving toward for as long as he can remember, and now it's gone. It's only natural that he feels Del a little ritual de la empty, entrada de and los if it were tres me, mundos, I'd ya just leave liberé him el be for a couple of triangulito, days. He'll recover on his o own el, soon mejor enough. dicho, lo de en medio, Ya. los aullidos de hielo y trueno. No, Lady Gucci. Ir a If matarlo. you saw him for yourself, Y se you'd know. completa I guarantee you, he's en not... nivel Oh, normal o all superior. right. Then tell En me, nivel when did difícil your o brother superior. spar with Domon's disciple? En nivel About- extremo. O sea, tengo que meterme y 5 days reventarlos ago, en you nivel say. extremo. Nada más. Yes, Lady Gucci. That's a Algo long así. time for him to be acting up like this. Interesante. I'm really worried about him. Our greatest wish is to one day found our own Pero school, son just like pobres. Domon. We can't Ay, jeopardize pero no that puedo dream ir con now. Sacaroso. Wait a minute, now I'm a little confused. Are you here to save your brother, Espérame. or are you here to make your dreams of founding... Well, they're kinda two sides. Whatever. But let me ask you this. Have you heard of any interesting new rumors lately? If so, I'd... What? Rumors? Oh dear. Lady Gucci, please stop changing the subject. This is someone's life we're talking about. Miko, he seems really desperate. His thing with his brother sounds really. Okay, fine. Then it's Yay, Miko! Kato, whatever your name was. These two guests are trusted acquaintances of mine, and in fact, they are experts in resolving all Yeah! Really? Ah, estos Is son los that que comparten hesitation la that I vida. detect in your voice? So let me get this straight. You come back. Not at all. Never. Whatever Lady Gucci says, I trust wholeheartedly. Thank you two for your willingness to help. Please follow me. Now hold on a hot second, Miko. We may be a lot of things, but we ain't exorcists! Don't worry. If he wants an exorcism, just grab a handful of salt and mutter some mumbo-jumbo while you're sprinkling it around. It's a common trope in light novels, right? You just have to have a bit of bravado. As soon as the protagonist gains self-confidence, everything else Sí, te just estoy diciendo, magically hijo. falls into place. Sí. Well, you were the ones who seemed concerned about his situation. Besides, we both know you wouldn't be here at the Grand Narukami Shrine unless you had a request for me too. This feels all wrong! Alright, let's go. Okay, let's follow Yohei and go visit his brother. What is going on here? Granted, you can never be quite sure what's going on in Miko's mind, but she seems even more disinterested than usual in Yohei's situation. Well, a life's at stake here. So let's have to deal with that first
me despierto en otra cosa. Y si me duermo así, Muchacho. Silencio. Ay, se murió zombie. How strange. My brother's been meditating pretty much constantly over the past few... Meditating? Yeah, it's something that he suddenly started doing after defeating Domon's disciple. He just... But that's not important right now. Where the heck could he have gone? This does pose a bit of a problem. If we can't find your brother, Kato, whatever your name was, given the circumstances, why don't you start by going to find your brother? Okay. Okay, got it. I'm on it. Miko, what about us? Shouldn't we help look for... No need. While What's-His-Face is handling that, we'll take a walk around and ask people what they know. Voy a bajar. Hello, sir. We'd like to ask you about... Oh, are you debt ¿Cuál collectors? era por? Yohei said to tell you not to worry. He'll be able to pay you back as soon as he has enrolled a few... Huh? Debt collectors? But, it sounds like Yohei and Well, yes. I don't think there's any disputing that. Those two don't have an ounce of dedication between them. They just... Huh? But Yohei said his brother has always wanted to become a sword master. That's true, yes. Shingo begged Domon to take him on, and eventually, he finally relented. But even after convincing a renowned sensei to give him a chance, he was the same as... In the end, Domon had had enough and kicked him out. But Shingo was resentful about it. He blamed Domon for not... Wait, what? That's not what we heard. Oh, how interesting. We heard a slightly different version. My brother wasn't about to resign himself to defeat. Maria. He trained every day. ¿qué me lo puso en... Yohei said that? That Shingo trained hard. Supone que es para que no te That's feen. ridiculous. He just lay there Se cussing supone to que es high para que heaven no te all day, feen. every day. Yohei did tell me about Shingo winning the fight, but I took it Decían, with a grain of salt. bueno, mi You can mamá ask decía Kenji at the village que entrance. eran 4, 5, 6 deseos. No sé qué tiene en la cabeza tu mamá. No sé qué tiene en la cabeza tu mamá. Pelos. Tiene pelos. Hey there, we've come to ask... Oh, you mean... Yeah, we heard that Shingo defeated... Yes, it's true. Wait, so are you here because you heard they're starting their own... We're not here to sign up, but we would... Oh, you've come to the right person. Actually, we can watch it. I thought it was a joke when I first heard that Shingo was going to challenge a disciple of the Meikyo Shisui art. But when he drew his sword, the way he handled his blade, it was like flowing water, mesmerizing to watch. Domon's disciple is no pushover. Is Shingo really that strong? Yep, he seemed pretty euphoric after winning the duel, too. He was celebrating very vocally, saying something like, what a Any other details to share? We've heard that she... I'd definitely say that he has more energy than he used to. In the past, he never used to Wow. do much except Bueno, but un just montón de yesterday, vida. for example, I saw him cutting down trees for the village head. In the space of one afternoon, he did what most people No, could y si finish in tengo 3 dos days. hidros en el equipo, Not mi only that, Coco me he está managed to curando fell a lavender 6.800. melon tree Sí, with just tiene one bono de kick. curación. Sí. Quite impressive. Things got weird after that, though. The village head brought out some tofu for him, and he just flipped out. He shouted, "What is that stuff? Keep that away from me!" Then ran off. Lady Gucci, esteemed exorcists. I found my brother. He's at the waterfall. And I've got the salt you asked for, too. As much as I'd prefer to stay and hear some more delicious details, I suppose we'd better be going now that he's been found.
Look, look over there. That's him at the waterfall. So this is Yohei's brother. Whoa. He's meditating while sitting in a waterfall. That's pretty wild. Hey, listen. Woohoo! Can you feel the feel? Found your own school. Ha! So shallow. How can a manly? Please, spare me! Spare me! I can't take any more. I'm gonna die. Yohei! Did you hear that? All the nonsense aside, he's going for help. Huh? Who goes there? He stood up. And now he's... No, don't come any... Help! What do we do? Miko, think of something! Oh, poor thing. Yohei, your brother's life is hanging in the balance, and he's using his final breaths to... The way it looks to me is that Shingo feels terribly resentful. I don't know what to tell you. I don't know. You don't know. But surely you should have more insight than Caramba, anyone alejé else por tu to how your corazoncito. brother came to Y be llegué, this way. señor. Yohei, I suggest you think very carefully before you open your mouth again. Papi, no consulta. Dime, ¿qué hay? Your brother is your closest relative. And yet, 5 whole days pass before it occurs to you to come and seek help from me. You really expect me not to notice the gaping holes in your A tu causa story? lo hackearon, ¿ya? Mario Street, bienvenido al canal. But As you wish. It's fine by me if you don't want to tell the truth, but after Shingo dies, you'll be next. It's futile trying to escape. Anywhere in the world you run to, it will be right behind your back. After all, Ah, y you ellos did invocaron some unos. together. Él tiene un server 2016 con discos no físicos. Eso. Ah, se le metió el ransomware cagado. ¿Tiene copia de seguridad? all right, I'll talk. I'll tell you everything. My brother and I used a wishing incantation. Yes, that's it. The one that's all the rage right now. Lo hice una You sola just vez. have to recite an incantation at Échate midnight bien, and your hijo. wish will be granted. Vas a Just like caer. the book described. Through the magic ¿Era symbol, ransom? stepped inside it barely at midnight, said the incantation, and lo and Imposible que no behold, sea spheres ransomware. of light appeared all around us. La científica. La uni. La del Callao. La Villarreal. No tienes ni agua. Dice. Qué desgraciados. La de Piura. La de Huancavelica. Carajo. Ok. De San Martín. Esas conchas. La de Lima. Ok. Tiene papel higiénico, dice. No pensé que es un cago. Eso. Cierro un poco la ventana. No era random. Yo he tocado la máquina. No tenía ni Habla. punto hacker ni punto Sí. nada. Imposible, weón. Te lo juro por mi madre. No era ransom. Se le encriptaba a cada rato. Es más, había un blog de notas ¿ah? Ni siquiera un ransom, porque el ransom sí te muestra una ventana completa, ¿no? Que La pagues en del Bitcoin. Callao, pe. La del Callao, hombre. Espérate, estoy viendo un video, jódete. Ok. O la de Huancayo. Ok. Ese es el Federico Villarreal, ve. Lo pene.
Le Vallejo. Muchacho, me hizo tantos logos. Ok. Ok. Solo saben tomar en la universidad. Chucha. De San Marcos. Ok. Tiene molotovs. Los rojetes, los rojetes. Senati. Qué pendejos. Se mamaron. Y ahora sí, Soquete, habla. ¿Qué ha pasado? Ya, te dije, pues mira, lee el grupo, lee el grupo ese que tienes, del Genshin, Ya. en WhatsApp. Ese es el ransomware, pe huevón. Oye, no es ransom, no, Debe tener otro nombre, pero es ransomware. no es ransom, ¿Lo he podido desencriptar? no, Entonces, pues es ransomware, pero. ¿Por qué dices tú que no pero es? no es, ¿Por qué no dices tú está, que no es? no está publicado, no está publicado. Debe haber metido un USB o algo, pero. ¿Ah? Debe haber metido un USB o algo infectado. O un disco duro No, externo. no. Posible, pero. Imposible que una máquina aislada tenga tenga ese tipo Dice de que se la cosas. han metido por puerto, por un puerto, dice. Ya, pe, puerto USB, ¿puerto qué? No, por un puerto de red. No creo, ¿ah? O sea, No sé, oye, a mí me ha hecho asustar, porque mi causa tiene la base de datos ahí de un colegio, ya se y cagó, casi ya. te va. Eh, Sí, menos mal que tenía y el imbécil iba a restaurar la base de datos Ya. y estaba encriptándose también la Ya. información del disco duro externo. Ya, qué huevón, ¿ah? Una base de datos a un disco duro externo. Qué huevón. Oye, ¿qué opinas, Gon? A ver, ¿cómo se han podido meter, Gon? Es No que es ransom, Gon, ¿por qué a ver, no te piden Bitcoin? el ransom no solo pide No Bitcoin, huevón. necesariamente te piden Bitcoin. Pero has visto, no es ningún, no hay un ransom así. He visto, he googleado, no está este ransom. Desde que te piden plata y encriptan tus datos ya es ransom, huevón. Es una estafa. Te pagas la plata, después te piden más, después te piden más, te piden más y al final nunca liberan tus datos. Así que dile a tu pata que ya dé por perdido todo lo que tenía ahí. Formatee su máquina y que la deje aislada. Ahora, puede ser que se haya metido por puerto, sí. Pero eso quiere decir que una de las Sí, sí, máquinas que están ligadas, una máquina que están en red, debe haber sido la que está contaminada, así que tiene que formatear todo. una máquina de red. Le llegó el coronavirus a su máquina. Coronavirus. Una razón, Infectada. After my brother wished to become a swordmaster, it Pero este es un servidor, no hay otras máquinas conectadas. Entonces tiene que haber sido internet, pe huevón. but his whole Soy, personality changed. Ha estado viendo porno en ¿cómo vas a internet, ha decir estado que está? buscando huevadas craqueadas, huevón. Ahí se cagó. Te ¿Cómo vas a apuesto que decir que tiene está programas aislado piratas, si es huevón. un servidor? ¿Cómo? Sí, tiene el Office pirata. Ya, pero huevón, ahí ya se cagó ya. Tiene el Oye, ¿no quieres KMS. te paso tu contacto, ve, para que le expliques de seguridad de redes? ¿Está bien o no? Y le cobras. Oye, pero ojo que eso no tiene solución, ¿ah? No, ya sé. No, pero ahorita está reinstalando, está restaurando el backup. Tiene que formatear la máquina. Si no se va a volver a meter, porque no sabes de dónde vino el ataque. A menos que escale de No, los sí está puertos. sí está.
Sí está que la formateada, sí la está formateando. Ya, pero me dices que hay otras máquinas conectadas en red o no. No, eso es un servidor, no está conectado a otras máquinas. Ya, pero el servidor la única forma en que se puede haber infectado es por internet, un programa pirata o por Una petición ¿Puerto? que le han ¿Por hecho el al puerto? servidor por cualquier lado. sí, pues un ¿Qué? puerto USB o que haya descargado una porno bien rica y se le haya metido un virus. El huevo va a querer instalar algo y la caga. ¿Ah? Hay personas que todavía usan eso. Sí, descargan porno. Esos normalmente son los obsesivos compulsivos Oye, porque ¿qué ven el más mismo video dijiste? una y Por otra y USB, otra y por otra y otra y internet, otra por un vez. software pirata. Con ¿Por tantas qué más? páginas ¿Qué? que hay, quieren descargar. Sí, es que hay videos que no encuentras así nomás. Y no voy a decir por qué. Rico, pe. Rico, pe. Rico, pe. Rico, ¿eh? Por ejemplo, la porno de Eduardo y Carlitos, por ejemplo. ¿Quién la tiene más que yo, sí o no? Oh, Yo nomás la lo tengo. justo. Y yo lo veo y lo veo a cada rato. ¡Qué asco! Disfrazado de Mega Man. Disfrazado de Mega Man. La mole y Megaman, qué asco. A la shit. Mandingus Anaconda. Ah, la mierda. Ya, Oye, por USB, por internet, por algún software pirata. ¿Tú crees que haya sido por el puerto de red? ¿Por el puerto de... ¿Por algún puerto? Mira, el ransomware no actúa solo. El huevón ha tenido que instalar algo. Darle privilegio de administrador y ahí se cagó. Ningún virus funciona solo. El virus es como, a ver, los virus de la vida real, ¿cómo crees que funcionan? Los virus solamente son ARN y proteínas, pero cuando llegan a una célula que pueden tomar, la toman y recién tienen vida, porque el virus no tiene vida de por sí solo. Es igualito, por eso le llaman virus. Claro que virus informático. No tiene vida hasta que tú le das privilegios de administrador y te cagaste. Esa es la mayor analogía que puedo darte. Un virus no funciona solo. Ha tenido que instalar algo o ha tenido que tener algo Tienes que que hacer accione ese algo virus. para que Claro. entre el virus. O sea, solo no se activa, pero ni cagando. Po. Él tiene que recordar qué cosa ha hecho la última vez que ha hecho, instalar un programa o ha instalado algo pirata, como te digo. Ha instalado algo pirata y ahí se cagó. Sí, justo esto que le digo. Ujú. Ha bajado el Mega Man, seguro. Y me llamo pirata. Worried that if he goes back to normal, Y if that sale happens, it'd ruin our con la plans to armadura start a negra. martial arts school, and Mm. we'd be back to being poor. I just wanted to keep this under. Ya, entonces, señor. ¿Qué Sí. tal la historia? ¿Qué te ha Because pasado? with the way he's ¿Interesante? acting now, I was Triste, worried weón. that rumors might start spreading. Oh, es triste. Oh, yo me estaba sintiendo mal por él, weón. Then no one would Y want to yo sign siento up as his vergüenza ajena, disciple. weón. Weón, oye, yo me sentí, oye, yo dije, cuando me gustó vos me pasó esto, dije, puta, ahorita debe estar sudando leche este weón. Dije, Sí. ¿Qué pasó? ahorita debe estar sudando leche, te lo voy a ayudar. Lo ayudé, traté de ver, le pasé Hitman Pro y Malwarebytes, puta, no detectaba nada. Tampoco me salía ninguna evidencia de ransom, pero lo googleé, busqué, oye, ¿por qué está que se encripta? Puta, que no cuadraba. Oh. Tú. Guarda ese video para mandárselo a Joaquín. Cuando crezca. Puta madre, weón, qué palta. Ya. Regresando al tema del virus. Ya.
tristemente tu pata ya no tiene nada más que hacer. Y comprar software original, pues, ¿no? Obviamente. Oye, pero he estado leyendo que Hubo unos hackeados por puerto dice que se puede entrar, ¿no? Esto, según lo que he estado leyendo, es por puerto se puede entrar. Tú no puedes tener acceso. Bueno, en Linux le llama acceso root. Pero tú no puedes tener privilegio de administrador por un puerto. A menos que hayas dejado muchas puertas abiertas, pero es casi imposible. Pero el Windows Server 2016 tiene toda esa seguridad por defecto, weón. Como te digo, él ha tenido que instalar algo que le ha cagado. Así que no hay otra forma. So I was thinking that maybe Lady Gucci might have a way to get my brother back to normal, but O sea, entonces en español, la final sí era ransom. Es como un ransom, pues. Pero ¿por qué no salía nada? No, porque no me pedía no me salía ningún loguito. Porque tú le has Tampoco me dado. pedía el Bitcoin ni nada. Es que le has dado privilegios de administrador. Cuando le das privilegios de administrador, el virus puede bloquear esas entradas o esos scans. Porque seguro que el KMS normalmente cuando tú lo instalas tienes que ponerle al antivirus, le pones una excepción. Esa excepción es para que no revise esa carpeta. Ahí es el problema. Adrián Zaira, gracias por tu like. Dice, por eso el Windows Server es medio lento, por su seguridad como el navegador Tor. Sí, es cierto. Es cierto, Adrián. Pero el problema, como te digo, es él ha sido el culpable. Así que cuélguenlo, crucifíquenlo. you're right, you're right. All right then. Your turn now, my little friend. Toss the salt and then draw your sword. Dice que abrió, lo único que hizo fue abrir una regla del servidor. No, imposible. Que abrir cosas. El KMS tiene un virus de publicidad, claro, pues. Por eso que yo no uso software pirata. Eso, mira, cara, está promocionando su... Oye, por si acaso, chicos, acá el hombre vende software legal. Obvio. Aparte de que vendo software, también hago software. No solo yo, Eduardo también sabe programar. Pero él programa solamente páginas porno. Y cociano. Por eso yo le pasé el AdWords. Ya. Igual, mira. A ver. Los virus son un engaño, muchachos. ¿Ya? El virus ha sido creado por las empresas grandes para venderte el virus. Crearon la necesidad y ahora te venden la solución. Es así. Por eso que en mi caso yo no uso antivirus porque sé qué programa descargo, sé qué ejecuto y sé cómo lo ejecuto. Entonces, Igual yo... Entonces, Estás igual que yo. Yo claro, tengo la máquina abierta sin nada, sin antivirus, sin nada. ¿y se te ha infectado alguna vez? Nunca se me ha infectado. Claro, porque sabes qué cosa descargar y qué no, pues. ¿Y utilizas software pirata? No. Ya, pero El único que tiene eso es el Office con KMS, ¿no? ya, pero el Office es pirata, pero así que ten cuidado con el KMS, porque el KMS sí es bien jodido. No es que borre esas cosas y también .bat que hace limpieza profunda de virus. Sí, puede funcionar, pero su data está encriptada, Adrián. Le han encriptado toda la data y le han mandado un blog de notas diciendo manda plata a este correo. Así que lo mataba al final. sí, pues es un secuestro de datos, pues. Eso creo que le llaman Ajá, exacto. Le han hecho secuestro de datos. creo que le llaman hijacking esa huevada. Sigue siendo lo mismo, weón. Sigue siendo un razón. Exactamente. Mickey Triffy. Adrián también sabe de informática. Sí, también sabe de informática. Bueno, sí, pues, señor. Fue P. Cagado, weón, la verdad. Me ha hecho sentir pena, weón, la verdad. Arakawa Koji. ¿Quién será este weón?
basura. Ay, Cae basura. ay, carajo. Bueno, ya se jodió. Cae basura. Esa mamá es difícil de quitar. Sí, no se puede quitar. Porque no tienes la llave de encriptación. Y así la tuvieras, es posible que sea falsa. Lo único que se le quedaría es cambiar el disco duro, caballero, nomás. No necesariamente, ¿eh? Puede formatear la máquina y volverlo a intentar. Porque el disco duro, o sea, el disco duro cuando se formatea, ya pierde, los programas que están ahí pierden privilegio. Pero una cosa es chancar el sistema operativo y otra cosa es formatear. Formatear es eliminar toda la tabla de particiones y volver a crear las particiones. Exacto. Eso es formatear. No es, ahí le doy siguiente, siguiente, instalar de nuevo Windows. Y se crea el Windows.alt y cuando vuelve a funcionar se vuelve a infectar. Porque no sabes cómo formatear. Triste, pe. Ay, carajo. Perdón, tengo alergia al trabajo. Cada vez que hablo de trabajo, estornudo. Ay, carajo. Bueno, Oye, ¿por qué no haces como Ibai? Pones ahí un streaming de... ¿Cómo se llama esta huevada? espérate. Dice, y aún así la formatea sigue ahí. No, eso es falso. No, Algunos, pe, ya, no, dice, ya. algunos de esos virus también ponen boteo. No, eso es cuando se te infecta la BIOS. Cuando se te infecta la BIOS, ahí sí te jodiste porque la BIOS es la que reconoce todos los Te quita la componentes. mierda, Y ahí Sí, ya te cagaste al ahí sí, 100%. ahí sí ya perdiste tu máquina. Pero es bien difícil que se infecte la BIOS, ¿ah? Es bien O difícil, sea, sobre todo porque no es tienes, que no tienes una máquina porque te si compraste otra si es tarjeta una y máquina te... antigua, sí, pero ahí sí se Ah, infecta. bueno, sí. Porque la máquina antigua normalmente no actualiza la BIOS. Pero las máquinas modernas tienen incluso un software para actualizar la BIOS. Porque saben que por ahí también se pueden meter. Entonces, así es. Sígueme para más consejos. Ya, Carlito. Ya ves, toqué un buen traje, un buen tema, pero ya lo Sí, dejé. está bien, Cas, está bien. Por eso digo, algunos de Claro, esos pues sí, virus los ponen hasta ahí. Digo porque hace poco salió una computadora con Windows 10. Como te digo, el virus no funciona si tú no lo ejecutas. Igual, también hay virus para Linux, así que en Linux tampoco estás salvado. También hay virus para Mac, pero si tú lo ejecutas, tú te El virus para Mac sí he jodes. visto, para Linux no he visto, huevón. Sí hay, Te lo juro. sí hay. Incluso hay ruleta No he rusa. visto. ¿Has visto el ruleta rusa de Debe haber Linux? para más, pero como yo no me meto en esas No. vainas, yo no descargo nada. Mi Mac no tiene, weón, Ah, espérate. antivirus. Dime tú. ¿Tu Mac no tiene qué? Mac no tiene antivirus, weón. No, pe. No Ya tiene. tiene cuánto? Oye, Ya tiene ¿qué como dos virus hay años. para Ubuntu? ¿Ah? ¿Qué virus hay? Te lo juro que tantos Espérate. años he tenido usando Linux. He, Mm, he estado instalando varios sistemas operativos y nunca he tenido virus en Linux, ¿no? ya, ¿Qué ahorita. virus hay? Ah? Espérate, ahorita te Solicito explico. también que nunca me ha tocado. Adrián dice que seguía ahí luego de formatear ya. Como te digo, lo que han hecho no es formatear, sino chancar el sistema operativo. ¿Qué significa chancar? Es que pones el disco de instalación y vuelves a instalar Y te sientas encima. el Windows en la misma partición que ya existe. El virus sigue ahí porque cuando tú instalas te genera una carpeta windows.alt. Esa carpeta todavía contiene el virus. Por eso es que tu máquina todavía sigue infectada. Lo que tú tienes que hacer para evitar eso, para que no se vuelva a contagiar, es entrar a la tabla de particiones. Ahí hay una forma. Eliminar todas las particiones una por una y volverlas a crear. Y recién utilizar la partición primaria para instalar el sistema operativo. Es la única forma en la que te puedes liberar. Well, Paimon sure is confused. Do you know what that was all about? We can talk about it later. They're about to wake up. Sí, señor, dando clases de informática. Por la El wea juego de Genshin. por la wea no tengo 13 años de experiencia, pero... En el juego de Genshin. El juego de Genshin. Sí, pues. Y sin contar amanecidas todavía, ¿eh? Are you alright? Ah, tiene 77. Está interesante, pe, por eso traje este temita, pe. Está bien, casa. Siempre es bueno. Como para Siempre que es te bueno. tengas. Dije. No, yo digo que era un formateo limpio. Se pasó los archivos importantes a un USB y lo demás borró con total el formateo. Ya, en el USB estaba el virus. ¿Qué pasó? Está mal.
el virus estaba en el USB y cuando volvió a copiar los datos se volvió a infectar, peón. Ese es obvio, peón. Ah, la que tiene cara no se ve esa va a infectar, pues. Ese es obvio, pe La papi. madre, pues. Claro, pe Esa Adrián. pregunta. Qué daño te Ah, hacen. Dios mío. Es que Parece nuevo hace 10 años. es que de repente Adrián no conoce mucho de informática, pues, o de repente lo que conoce no es a nivel técnico como nosotros que tenemos ya años de experiencia, o de repente conoce del tema solamente por afición. Por eso hay que guiarlo, pues, hay que Oye, me guiarlo. llamó la atención esto del virus en tu voto. Mm, claro, luego le puso Ah, Windows, entonces uno de sus archivos se ¿te has infectó. hecho últimamente? Claro. Lo primero que tienes que hacer ¿Cómo cuál? cuando encuentras un virus o cuando tienes sospecha de virus es entrar al administrador de tareas. Cuando Exactamente. encuentras programas que no ejecutaste tú, ¿Reconoces? es porque son los virus. I dreamed that I wasn't a useless loser with a Eso es sword un virus. Primero que vas a hacer es un nombre medio raro y lo googleas. Claro. Ahí le das clic derecho a buscar en línea, ahí te sale. En el administrador de tareas. Ah, ¿sí? Claro. ¿Te sale así? Sí, claro. Pero Es tengo para En reconocer. Linux años o que no en agarro Windows la sí, vuelta. pero en Claro. Linux también. There was this voice En Linux hay una ruleta talking rusa constantly. que tú cuando lo activas, ese programa, o sea, cuando ejecutas en la consola ese archivo, eso va a jalar un archivo troyano que lo que hace es eliminarte ¿cómo se llama? El dev null y después te elimina otra carpeta más que es importante del sistema operativo de Linux y te jode la máquina. Pero el virus te caga la máquina directamente, o sea, te caga los archivos, no te caga el disco duro. Solamente hubo un virus. Papi, ¿y en tu duplex de Digital Ocean también tengo que meterle seguridad o si ya están parchados Sí, por seguridad? tiene parte de seguridad, pero lo que instalas adentro ya es riesgo tuyo. Yo solo he visto un solo virus que ha reventado una máquina. Un solo virus. Y ese virus es el que bueno, cuando había disqueteras, lo que hacía este virus es mover la disquetera cada rato para quemarla. Lo mismo pasaba con las lectoras. Aunque las lectoras tenían un poco más de seguridad por su firmware nuevo. Pero yo he visto, una vez utilicé esa huevada en una máquina del instituto. Por joder nomás. Ah, Tenía disquetera y le puse esa huevada para curiosear, pero no. Y puta la huevada, se movía cada rato el floppy y ¡plac! Sonó la concha. como que leí algo y no había ni mierda. Sí, huevón, me palteé y dije, ah, yo Revienta no fui. todo. Y me hice el huevón nomás. Sí, sí. Oye, qué fea. Me senté en la máquina del costado todavía. Sí, huevón. Una vez nomás me pasó esa huevada, que ya lo pude identificar. I was terrified and I wanted to take control of my body back, but I couldn't. Shingo, we shouldn't have made that wish. ¿Qué más has visto? And had we not come to Puta, he your visto de rescue, todo, your compadre. life would Bueno y have been malo. over before too much longer. He visto Then también the que hay spirit virus de has haunted your JavaScript que te brother infectan until he el got navegador, fatigued too. pero ya es más difícil porque Google Chrome te protege por eso, pues es cross-site scripting y hay otro más que no recuerdo ahorita. Y también es el hijacking, el secuestro de sesión, cuando se meten a tu navegador y empiezan a obtener tus datos de sesión y así sacan tu contraseña de Facebook porque Facebook utilizaba el local storage para guardar tu contraseña encriptada. Sí. Ujú, Y era bobazo en el Facebook, weón. sí, así podían hackear Facebook Así se antes. choreaban a cada rato las contraseñas, weón. Sí, facilito era antes. Ahora ya, Antes era más, ya no antes son era local más storage chévere. estos huevones, utilizan GraphQL y con el GraphQL hacen las consultas desde el frontend. Y GraphQL es un medio de seguridad bastante complejo porque tú le tienes que dar permisos a cada campo de la tabla de la base de datos. Y como estos trabajan con Mongo aparte le añade un nivel de seguridad extra. Y eso es lo que justo yo estoy viendo pues en una chamba. GraphQL con Mongo. Ah, yo también tengo que aprender GraphQL, weón. Sí, weón, hay plata, hay plata y así que te digo, anda aprendiendo. Con ¿cómo se llama? Thank you, Lady Con Goofy. And thank you. All right, take him to get some rest. TypeScript. He will experience a high TypeScript fever, también. but it won't be fatal.
He visto varias This is the jugaditas price you con pay. At this TypeScript point, I y would normally GraphQL. lecture you on the dire consequences of Si a mí using me falta faulty TypeScript methods to aprender. obtain power that does not belong to you. Pero no hay nada que no se But I pueda hacer think porque you al get the final picture TypeScript now, don't you? se compila a JavaScript, así que no te pierdes de mucho. ¿Qué? Ya tengo a la ya la tengo en 80. Ya quiero sacar su set nomás. Así yo también soy yo. Cuando escribo mi amor, Eduardo dice, dime mi reino, dice, dime mi rey, dime mi corazón. Ah, mi flaca se me puso a hacerle la bronca. Chucha, seguro que me escribiste a mí. Por ese mensaje que pusimos en Facebook de que cómo guardas a los amantes. Juan Mecánico, configuración. Juan Sistema. Juan Sistema. Cagate de risa. Pues sí, pero al final, ¿cuál es el virus que te afecta en Ubuntu? No me acuerdo el nombre, pero sí se le llama ruleta rusa. ¿Qué te hace? Te elimina todo, pues, te elimina todas las particiones y te caga. Te caga todo el sistema operativo. O mañana puede ser que hagamos stream de programación, ¿ah? Select tú, con base de datos. Select tú con base de datos. Tengo que ir a matar a la Shogun. ¿Vas a ir? Sí, tengo que ir a matar a la Shogun. They would have been subirle un fine. I had to talento. save them a little though. Otherwise, I Puede hardly ser, ¿ah? think these two lazy rascals. What was it? You saw it all for yourselves. I'm sure you can figure out what kind of Final spirit de had la possessed him, can't you? Utimia onírica se llama, ¿no? ¿Qué? Acá está. Paimon's got it. Correct. Although it possessed Shingo, it didn't have any ill intentions. As a matter of fact, it actually seemed like it was Fair enough. tossing salt caused it to temporarily Ah, mira. leave Shingo's Y body. en la misión de Yae When you exhausted its strength dice by que fighting un it, Oni it poseyó a disappeared. un pata, a un humano. O sea, los Onis tienen esa posibilidad. Pero Even si if el we'd Oni done es un nothing at demonio, all, pero bueno. Shingo would have eventually become too weak for his body to host the spirit, and it would have left Igual of its ya, own accord. Es el de Of course, Wow. it would have been more stressful for Shingo and Yohei that way. Ningguang. Still, the Ningguang, Song experience Lee, may ultimately have been more. Tenkyu y Hutao. Ese es mi Alright, Dream Team. seems like we've wrapped up everything here. Claro que sí, campeón. Come on, off we go. Hold on, Miko. You say everything's Con ese me wrapped pasa up, lo mismo, pero. but are you sure? You mean you disagree? Sí, ahora voy a ver. Ya te pasaste lo mismo con 3 estrellas, ¿no? Tengo el 9, 10 y 11 full. El 12 me falta. Oh, you mean that they got the incantation from Me that falta book? mi segundo team tiene que ser más fuerte. Human beings Porque don't mi have powers DPS like us es yokai. It's Rosario. quite understandable for them to be interested in Y le falta, incantations to summon the falta daño. supernatural. Ah, chucha. Curación sobra porque tengo a Oye. Kokomi. Y Kokomi también hace un poco de daño. Ya Miko es una yokai. Es Eso, o una sea, diosa, pues. no sé qué significará yokai, pero creo que es como una especie de sacerdotisa Claro. superior. Es una diosa sacerdotisa. Mm, No son los yokai. The problem is that the incantations in the book are actual. Even then, humans only have so much strength. Even if they do successfully summon a spirit. Who wrote this book? Y Misión Ya que le Miko estoy escribió el haciendo libro. There might be a. What do you think, traveler? daño. Ah, ya estás ahí donde se apoderan del viajero. ¿Del viajero? Sí. Ah, no sabía. Ah, ¿todavía no llegas ahí? Ah, No. ya fui. When you put it that Te way, spoileé. she has been Ya me spoileaste, maldito. Lady Yai, Kuroda, I'm here to report on Yai Publishing House's sales for the last month. All the let me see. What? We're losing market share? yes, overall bestseller, readers' favorite, and trending ranking.
We're being one book is topping the charts. It's Both of you, back here now. Nico? What is... Things just got serious. A first-hand guide to summoning spirits is an all-round hit. Just what is that supposed to mean? I worked me echo con extremely hard to promote our latest featured work. la otra And now Shogun. a rival book comes out of nowhere and steals. I have to come up with a counter plan. Paimon, please. Who wrote this book and why? Don't we think there might be a bigger safety risk? Oh, am I to take it that the safety of the people of Inazuma isn't so important? Y ya sacó su Susano. Nothing's wrong, okay? I'm going to head back and make some preparations. Meet me outside the Yai Publishing House. ¿Qué dijiste? Ya sacó el Susano. Ah, sí, chucha. Es cuando te golpea. Cuando te va golpeando va va incrementando su poder. ¿Dónde tengo que ir? Amistad de la punta. ¿Eh? Editorial Yae. ¿Dónde chucha es el editorial Yae? Y aquí. Caramba. Qué gusto de estarte quitando la energía. Wey. Sí, llega el pinche eso. La energía elemental te la quita. Ahí llegué, Dogs. ¿Mm? Ahí llegué, Dogs. Alright, Nico. We're here. So what's your plan of action to deal Ya. with this? Así pequeño. Why don't you take... I'll give you a hint. No tiene la vida. Sí, pe. Who knows? Sí, la The vida. reputation of the Yai Publishing House with the staff. ¿Qué tal esa vida? Wow. ¿Mm? Your first guess and ¿Qué tal esa vida? absolutely... Pesadita, pero interesante. La chamba cada vez se pone más pesada, weón, pero pues aprende más Mientras haya. cosas. Sí, pues, mientras haya chamba también. Ya saben. Mm. A first Oye, al final guide encontraste to niñera. summoning spirits is the Sí, hottest light tengo novel una chica right que now. chambea con nosotros. If we did as you suggested, we would have been bending Cocina over también. backwards trying to No, warn everyone about solamente the dangers. ayudo con la All we limpieza would y accomplish cuida a is los to niños. create more curious readers ready Está to bien, try está them bien. out. No, bueno, no voy a Also, explotarlo, Oye, ¿qué sales te pero iba a sí will decir? conozco. increase further. Oye, te iba a decir que. ¿Por qué no haces un Discord de. ¿Cómo se llama esta mierda? ¿Que juega Ibai? ¿Qué? De los muñequitos que matan. Muñequitos que matan. Among Us. ¿Ya qué tiene? Ah, ¿Por qué no haces juego de ese? Sí, hecho. Hecho stream ¿Cuándo has ese. hecho mierda? Puta hace tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Hasta de Fall Guys he hecho. Ta madre, hoy. Pasa la voz. Well, I've been I've read a first-hand guide to... The book contains many ancient kaidans, tales of the supernatural. Hasta que me acabo de bañar ahorita. I think Qué we're rico. going to have a Calatita. difficult time trying to rein in its popularity Rico, while it's acá. the only work in its league on the ¿Qué market. te ríes? ¿Y el Mega Man? ¿Y el Mega Man cuándo? Ah, ya. Ya. no. Casi. Oye, sí, ¿has encontrado algún virus o algún programa así estudiantil o de joda que haga que permita entrar a acceder a tu cámara? Sí, sí Rápido, hay. no. ¿Has llegado a hacerlo? ¿La prueba? Hacerlo no, pero sí, sí hay. ¿Sí hay? Sí. That's ¿Cómo right. cuál? How do you get rid of the next big thing? Tienes que... You replace it with the next. Bueno, puedes next hacerlo por big web. thing. Puedes permitir, o sea, hacer que permita los... ¿Cómo se llama? La cámara y el audio. Y después ya tú te conectas porque los permisos son permanentes. So what we're going to do is smash our rivals' sales numbers and win our readers back.
Incidentally, ¿Cómo has this would hecho? also be the best ¿Por way to HTML o por aplicación de Android? No, por JavaScript. Us, Por aplicación de Android también se puede. ¿Cómo? Por aplicación. O sea, una aplicación de Android o iOS. Well, becoming an Ah, accomplished aplicación, que novelist estoy otra certainly cosa. isn't I did say this is what we're going to do. Anyway, there is a writer's submission event going on at the moment. I'll be at Uyu Restaurant. Pues el otro día me Find me metí there when you're done. un vicio I will con send Dragon over Ball to you, Kakarot. and we No can sé si lo has decide what jugado. we eat. Lo he visto, pero no lo he jugado. Lo jugué bien largazo. Como este. O Sí, sea, qué rico. como el Genshin, pero no. Sí, coches. Joder, le queda una misca de vida. Oye, ¿no te banean And to por use decir eso illustrations, en tu good streaming de Genshin? illustrations can ¿De make qué? ¿De up que te for gustan los bad hombres? writing. Sí. But there's a saying that light novels are ¿No te essentially banean? illustrations in a No. first-hand guide to ¿Cuándo Facebook te banea? ¿Cuando escribes? I read light También. novels for the cheap. In Listo. most traditional stories, the Mate a protagonist la usually has show. this long and Lechera. drawn-out Qué character arc, yuca, ¿no? Me usually faltó involving a curación. process. Que mi By team no tiene contrast, curación. there's this Qué popular pena, the ¿no? protagonist is a kid. ¿Y la Coco? Putao, Shinkyu, Ningguang y Songyu. No tengo ninguno que cure. Por eso pedí tu Coco, mi. Ah, no la traje porque dije mejor de bajo resistencia para bajármela rápido. Irónico, ¿no? Ah, ¿me salió qué? Qué irónico. Muy irónico. Oye, ya, ¿cuál es tu reto de Mega Man? Un reto de Mega Man, ya. ¿Cuál? ¿Qué Mega Man? Aleatorio, pero... Aleatorio. Ya, el X7. Puta, eres una mierda. Ya lo voy a hacer. ¿Por qué preguntas? El X7, Oye, pero tú solo siempre con... escuchas, ¿no? Tú siempre escuchas lo que uno habla. Mira, te lo voy a poner fácil, ¿ya? Juega el X7, pero solo pásala con Axel. Let me introduce the team. You already met Junkichi and Shigeru. Oye, Shigeru is an tú siempre experienced escuchas, ¿no? Tú siempre escuchas lo que hablo, is the ¿no? author he's working with. Claro, pero... Junkichi's working through a Pensé que me ignoraste. ¿Cómo te voy a ignorar, huevón? ¿Que todo el mundo te ignora o qué? She can write all kinds of completely different stories and all under different pen names. They Vamos a will be poner a teaming llorar. up with us to collectively create the novel Me that cago. maps a first-hand guide to summoning spirits off its perch. Yo So, tengo esa feeling suerte. better about my plan now? Esa suerte de aprender a escuchar. ¿Cuál rato te banean si dice mucha lisura? Puta madre, en serio, causa, la cagué, peón. Ay, la concha de su madre. Solo estamos baneo de un cagados. poder transmitir cierto tiempo. Solo baneo de no poder transmitir cierto tiempo. Dice. Ah. Bueno, de todo lo que hablo en el ¿Qué stream. manera? No hay denuncia. Sí, banean si denuncian. Porque Facebook no escucha las conversaciones. No, no, no creo, no, o sea, no creo que no escuche. Pero como yo soy muy pequeño, no hay problema, pero cuando tenga 1 millón de visitantes, ahí sí, pero... An original core concept, more importantly than that. tengo, No le digas, tengo 1100, tengo 1100 no le likes, digas, tengo... no le digas, que somos 3. Facebook es igual que Google, sí. Eso es cierto, Facebook es igual que Google. No le digas que somos 3. Before you can Si answer dices that algo question, cerca del you celular, have por to ejemplo, quiero understand your pizza, te target bombarde el anuncio de audience. pizza. A ver. Claro. Quiero plata, quiero plata. Exacto. Hey Google, quiero plata. Creo que no te entiendo. Hey Google. ¿Qué es eso? Dice. ¿Qué es eso? Recomendaciones de cómo ganar dinero, dice. Oye Google. Hey Google. Quiero plata. Google no te hace caso, weón. Quiero plata. Vamos a ver. Y Google te dice, ¿quieres un consejo millonario? No es Siri. ¿Quieres Oye, un consejo Siri. millonario? Te dice, ¿quieres un consejo millonario? ¿O quieres? ¿Cómo ganar plata? Mira lo que me manda la pendeja. Dice.
Encontré esto en internet para Puede, cómo ganar plata. Échale un ojo. a mí me ha dicho otra cosa, dice, puede que no tengas dinero, pero recuerda que tienes amor para amar como Juan Gabriel. Sabía que lo que estabas hablando. Hija de puta. Maldita. Desgraciada. Take Sí, a la first-hand grasa. guide to summoning spirits, for Hasta example. Google te ignora F. When I read it, all I find is common knowledge to the kitsune. Hasta To the Google general te public, ignora. it's bursting with new and interesting. As a traveler, there must be a great many things you know that are ¿Has dicho de completely Google? unknown. ¿Tienes Chromecast? No, no tengo Chromecast, no tengo Google Mini, no tengo Google Nest, no tengo Amazon Tiene un Alexa, Android. no tengo nada de esos. Tiene un ¿Cómo Android. has hecho de Google? El Google se lo he hecho a mi celular, pues mi televisor sí tiene el Google. Yo digo, hey Google, apágate y pum, Ya. se apaga. But that would make it a completely different genre then. Not at all. You don't have to worry so Sí, much sí, about how to compete with that book, as long as the core content is interesting. Ya, me te voy a hacer caso, ¿eh? Busca el 7. Ya. One then. What are you thinking? Ojalá que me salga uno de ataque. Mira, El reencarnado 7 es en uno otro de los lugar. juegos que nunca tengo tiempo de recordar cómo pasar. Out of a maximum of 10 points, I'd give Bueno, that cualquier a teléfono de 9. ahora tiene el Google, sí. Cualquier teléfono de ahora sí. Is there really Cualquier flying Android. emergency food in other worlds? How does ¿Ya it los taste? teléfonos tienen And how do you Google? cook Yo it? pensé que no. It's a strong opening. An easy way to grab the reader's attention. Cualquier Never Android. underestimate the appeal of culinary. Good job, little one. You're not only drawing on your own experiences, but it's thoughts from the experts. Are we able to work with this? Yeah, we think it works. I tend. Ay, carajo. That's good. Okay, we're done with chapter 1. Let's move on to chapter 2. Won't that do? Readers will devour your content a lot more quickly than you'd think. If we don't keep delivering the goods, now we've... Hurry, chapter 2, let's go. Can't you see that Satomi is What's wrong with you? You don't look so good. What a pity. I thought your beginner's luck would carry you a little further before it came to this. But alas, the time has come prematurely. A la mierda. Se mamó. Before it came to life. The bane of our existence. Writer's block. It's your arch nemesis for life, appearing without warning and inflict. When this happens, the best thing you can do is have a. Boss, get me a plate of fried tofu and get some kushikatsu for these. Oye, ¿había claves en Mega Man 7? Don't worry. No, no hay This claves. is my treat. Your treat? No había claves. Wait a minute. No hay Miko, clave. we'll be getting paid for all the hard work we're doing. Of course, everyone that takes part in the creative process will be. Alright, cool. Then let's press on, shall we? Don't give up now. For the sake of our paycheck, get your brain going! Oh, does this mean your inspirations come back? Me convertí en una cría de dragarto geo. Voy a elegir esa. The protagonist awakes to find themselves turned into a genie. But then, the protagonist suddenly discovers that So the protagonist rolled and rolled and rolled, hoping to evolve into the So, the protagonist is no longer a human, huh? Recuerda mis palabras cuando llegues al final de la emisión legendaria ya que sigue siendo una zorra. Literal. Pero no se dice zorra, sigue siendo una kitsune. Porque suena más elegante, pues. Claro, kitsune. Claro, pe batería. What started out as a rather niche genre has gradually worked its way into the mainstream. And I wouldn't worry about the continuity issue. All we have to do is Great. Well, now leave it to me, Lady. Let's write about Inazuma in the 3rd chapter, shall we? I can help with this one. We can use the Vision Hunt Decree or your experience in the Resistance. Any ideas?
Oye, y al final, ¿sabes la historia de cómo se creó Axel? ¿Cómo se creó qué? Axel. ¿Axel? Rose. No. Axel, el personaje de Mega Man. No es cómo se creó, sino que a él lo crearon. Él es un prototipo antiguo de la nueva generación, con lo cual él puede transformarse en el enemigo que quiera, obteniendo el DNA, pues, ¿no? de las personas, de los replays. Es por eso que en el X7 puedes transformarte en otros replays. Pero al final en el X8 dejan en claro que sí puede infectarse. O dicen que puede infectarse. Porque Lumine, después de vencerla, porque ella es el boss final, ya no es Sigma. Después de que vences a Sigma, vences a Lumine y Lumine le da con un tentáculo en la gema frontal a ¿El Axel hermano es viajero? y pierde el conocimiento. ¿Ya? Entonces, en teoría, sí está infectado. Solo que no, no hay Mega Man X9, pues. No se sabe. No se sabe qué va a pasar. Genshin llegando a Mega Man. Sí, pe. Yo me conozco toda la Well, I think historia. it's rather good. A lot of one thing though. Let's change it to the mysterious lady Kitsune teaches the So we're really going ahead. I suppose so. Once they're done writing the menu. Are we done then? Do you really think this will be able to... The content is fine. Now we just need to promote it. I will contact an artist to make some illustrations. I'm positive they will be at least as good as those in A First-Hand Guide to Summoning She runs a regular Q&A column in That's Life magazine. You're free to take a break while the creative team is doing their work, but please go by the Yai Publishing House at some point to commission Ms. Hina for that recommendation. Madre. ¿Y de verdad te gustó que sea en forma de 3D o no para nada? ¿Qué? Que haya sido en forma de 3D. No te entiendo. ¿La jugabilidad te gustó que sea en 3D? ¿En 3D? Sí, sí me gustó, o sea, me gusta que hayan tratado de mejorar cosas en la franquicia. Actualizarse. ¿Cómo? De actualizarse. Claro. With Miss Hina getting so popular lately, but Miss Hina's not interested in any of it. Maybe that's why her fans like her so much. May your light novels sell well. Pues de verdad, son vuelven a mostrar todo el tiempo. Debo conseguirle un mejor set de ataque. ¿La sangre? Sí. Se lo merece. Are you sure you'd like to submit this entry? Let me see. The miraculous adventures. What a strange... Mientras no se convierte en Metal Slug de 3D, todo bien. Having been around you so much recently, I'm Se apagó. starting to understand your unique tastes. What do you mean, strange? It took a lot of work by a lot of different people. We'll get this printed as a matter of priority and conduct trial sales in pilot locations. No es un nuker, pero no está mal. That's right. Be confident in your work. That's exactly how a light novelist... Okay, then I'll sign you up. Please come back in 3 days for the results. Thank you all for your submission. Es bueno probar ahora. Y espera 3 días, ¿en serio? ¿En serio dice espera 3 días? A ver. 1, 2 días. Mañana, pasado mañana es. ¿Ya están todos listos para tomar su foto con Yae? ¿Todos Yae? No.
No tengo llave. Oye, recién me doy cuenta que tengo You 5000 all de finally made it. protogemas, weón. Su madre. No tengo la... a la kitsunita o zorrita. Good news, everyone. I just Tienes a received la word that zorrita. your light novel is flying off the shelves. Multiple. It's great! This level of success is an amazing accomplishment for a new work. Most new Sí, ya books la don't puedo sell poner acá en 30% of what you've sold. I have free copies for each of you here. Please take them. The payment will follow shortly, and I'll notify you to come and collect it when the time comes. Oh yeah! ¿Sabes qué es lo que pasa? Ya me acordé que es lo que me gustó decirte. Que los Reploids se hayan vuelto como el Mega Man 6. Que si no los salvas, se mueren. ¿Qué? Tu micro está bien cagado. Cuando no los salvas, se Listen to what the mueren. people around us are talking about. Hey guys, have you heard about this latest Kaidan thing doing the rounds? You just need to recite the incantation from ¿Sí a te acuerdas, first-hand no? guide Que to en el summoning 6, que spirits of cuando no Lady los salvas, se Kitsune, and your mueren. wish will come true. ¿A quién? A los que tienes que rescatar, a los Reploids. Ah, en el 6 no, en el 6 se mueren si los matan. En el 6 si los matan, o sea, si los tocan se mueren. Pero no es que se mueran de la nada. Oh, that? That's a throwback. That's old news, man. Que cuando, No one's cuando talking se about mueren, that ya anymore. no los puedes The rescatar. Secret Spells of Lady Kitsune is the new hit thing. I've already memorized the Secret Spells of Lady Kitsune. You haven't read it yet? Okay, so supposedly, if you recite the spell in there on a moonless night, you'll receive protection of the Kitsune and all the other powerful yokai. They can make any... I heard that the incantations in a first-hand guide to summoning spirits have weird side effects. This one guy wished for a load of Mora and got it. They actually had to use one of the secret spells of Lady Kitsune to get rid of the discomfort. That proves that the incantations in this book are more potent than the ones everyone was trying before. Pretty much Really? Well, I better go and prepare too. Well, feeling less worried now? Wow, you're right. But what's this moon? Hyman doesn't remember that detail from the brainstorming session.
Ya está. ¿Qué fue, señor? No, Vamos. fui a preparar la leche, mijita. Supuestamente las quizones son fuertes dependiendo de las colas. ¿Cuántas tiene ya? Ya creo que tiene 9. Oye, pendejo, ¿cómo puedes fumar dentro de la casa? Es un sitio cerrado. ¿Cómo? This is something that will become very important to ¿Cómo us puedes fumar later dentro de in la the casa evening. si es un sitio cerrado? All right. Porque It's está time to separado go en into the sala y next patio. phase of the Y al plan. costado del patio está al costado del patio se puede cerrar las puertas, pues. Así no afecta a mis hijos si solo fumo de noche. Of course. Behind every book that hits. Oh yeah. If we leave him to his own devices, Tengo also, dos we artefactos, still need uno to es figure out bueno, what el his otro motive está for para el running. culo. Exactly. That's what we need to Tengo take. But when we went to ask him 23% about de it, he probabilidad had no. crítica, Yes. 140 This de is daño another case crítico, of possession. Only this time, 1500 after his novel de submission ataque. failed, he was walking aimlessly in Araumi. In frustration, he shouted out, "Please, someone, anyone, 1 de help daño me write a electro, truly 22%. amazing novel." But the spirit that wrote the book has already left him now, right? Simple. It wrote a summoning incantation in the book, didn't it? So we can just use its own method Aunque to make it puedo usar la manifest mía. itself. A ver qué tal jodo. And you, my little friend, are the perfect candidate for this role. Oh, what are you talking about? Stabilize. I have well orders. Yo el primero, jodas. The ideal spot for a little Entre los fun totem with a de ella certain elusive y el de zombie se mueren todos. Sí, sí vi un pata que hizo eso. That seems rather. What are you so afraid of, honestly? We're finally about to. Paimon's heart is pounding. No, qué troll. Es un dominio. Oye, ¿verdad, señor? ¿Y ese hackeo que te hicieron, que dijiste la última vez? No ¿De qué fue fue? hackeo. Fue ataque de denegación de servicio. ¿Cómo se? What a weird Te deniegan el servicio. Miko, do you know what it's supposed to show? Probably. It's a good piece of artwork and all. Looks like the artist signed their name. Let's go inside and take a look. ¿Y Rakusai. qué servicio te negaba? ¿Cómo? ¿Qué servicio te negaba? Todo, pero. Let's get down to business. Illusion! You're mine. Come on now. Emerge. Qué rico, pégale ya, Miko. Inazuma shines eternal. Gracias a la energía y te vas a seguir haciendo misiones. Como cuando te quedas sin energía y te vas a hacer misiones. Sí, pe. ¿Qué servicio te negaron? Te llenan los logs y te
hacen que tu base de datos ya no funcione. Porque ya no puede escribir data, pues. Wow, this place is huge. Hey, is that a mirror? There's a really weird-looking stool as well. Ah, I see. Huh. This setup is quite handy. Saves me a lot of work. Alright, 47.000 go and take a look around. There should be a mechanism somewhere that makes the whole room move. Puta madre, ¿cómo puede morir si... Ah, Como muere así, pues, pum, ahí me caí y me morí. pues si estoy corriendo rápido, ¿cómo es que le tiran el piedrón? Por Gilpe. Pues si me voy por acá, no voy, porque tengo que ir por acá para el escudo. Para el... ¿Cómo se llama? No, pero tengo que ir con Jae. Right now, right here. Emerge. A sight to behold. Fire it up! Stop it! There is no escape. Uy, me mató a tartas de un golpe, weón. Me mató a tartas de un golpe, está huevo ese. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Illusion shattered. Now you shall perish. Ay, Uy, no huevón. jodas. No jodas, no. No sé si pasarla o salvar pasando los borbones. Ni idea. Let's get Right down now, to business. emerge. Right here. How's this? Claro, necesito un rescate de África. There is no escape. You're mine. Esta pendeja esta huevada.
¿Cómo carajos entró acá? Me falta activar una lamparita, hermano. No puedo trepar, por acá sí. No, ¿cómo te vas a regalar, Axel? Come on out. Nothing lasts forever. Yeah. Show them. Right now. What a nuisance. Emerge. This out! Supporting fire! Everybody stand back! Inazuma shines eternally! Una cámara secreta. ¿Dónde? ¿Mm? ¿Dónde hay una cámara secreta? En el nuevo Encaramilla. Chucha. Come on out. Right here. Is that all? Emerge. Right here. No, ¿cómo te regalas, Axel? Puta madre. A sight to behold. Right now, emerge. Yeah. Such a pain. Estoy bien enredado esta hueá. Whoa. That painting we just saw. It's turning to flame. Voy agarrando, salvando Superior and la cagada. Okay. Next, I will show you a secret kitsune spell. This painting is a swift summoning medium, which means I'll be able to. The murky mirror reflects the view of Inazuma in a bygone age. Spirits stirred by the sight of the past will be easily drawn to it. You're up next, little one. Come on, sit yourself down here. Yes. The whole point of a summoning ritual is for a dead person's spirit to You saw what happened to that Oni samurai spirit.
After leaving the host's body, he was only able to maintain his form for a very Are we positive that summoning a spirit to possess the traveler isn't gonna have any lasting Oh, you really care about the little one quite a lot, don't you? I'm a little jealous. I wish my friends were caring like that. Anyway, are you scared, little friend? Don't you worry now. It'll be over. Sit on the chair, stare at the painting, and relax your body and mind. Try and be natural. There's really no need to be nervous. Y lo van a poseer el tabibito. It's like he's sitting Sí, inside sí. the painting. Huh? Is Paimon seeing things? Did the painting? Oye, y después del Genshin, ¿qué otro juego piensas streamear? Recite the incantation in your heart. Hasta que salga uno nuevo, pues. Also, Genshin to para El de host los rato. siete pecados capitales puede ser. wish, for example. Oh, ese se ve piola. Sí, ya. La piola es esa. Now, what kind of wish do we think it would take to summon Creo que las forth the misiones. author of A First-Hand Guide to Ya me acabé Summoning todo el contenido, no hay contenido en Genshin. Hmm. ¿Cómo? Ya me acabé todo el contenido, no hay contenido en Genshin. The wish needs to be heartfelt. The book is selling exceptionally well, Traveler, but we're going to need an outline for Chapter 4 as soon as ¿Has humanly hecho streaming de Mario Bros? ¿De What is the casualidad? earliest that you No. can turn it in by? The painting is moving again. ¿Has llegado a jugar en Mario Yoshi? Sí, ¿La pasaste? sí. Nunca le he pasado. Ni teniendo el emulador. Gilpe. El que la pasé fue ¿cómo se llama? Supercampeones y Power Ranger. Power Ranger, ve. Go, Power Ranger. I never thought the day would come when... What have we here? Another budding writer? What's come over you all? Why is... We got you! So you were the one who wrote A First-Hand Guide to Summoning Spirits. What are you trying to do, Why'd you put that summoning incantation in the book, huh? Huh? What's this? Pero antes, Oh. ofensiva, I see. porque bien se puede No jugar. wonder this felt so familiar. I've looked right into your... You ask me what my game is here? Well, of course. It was to use this incantation as a means for all the souls of the Sigue departed triunfando. yokai. Paimon knew it! You had an evil plan! Oh, did you now? Then how naive of you to let me... I sense. Good. Good. With this power, no one shall be able to... Wake up! Quick! Wake up! We gotta stop him! It is futile. You shall never wake him again. O la Paimon se le ve bien asustada, la Paimon causa. Ah, sí. La trauman ahí a la Paimon. ¿Por qué se caga de risa la Yamiko? You're laughing? Oh, Ay. Rakusai, you haven't changed a bit. 17,000, You caught on so 14,000. quickly. No está mal, ¿eh? Well, you made the face enough times that I couldn't La exactly gente miss tiene the dos hint. ítems, weón. This is what you were going De for, hecho, yes? 17,000 de daño Never cada uno. one to stand on the sidelines of a good spectacle. Look what you've done to this little flying one here. Oh, poor thing scared witless. You were having plenty of fun playing the bad guy a moment ago. Now you're trying. Rakusai? Miko, you guys know each other? Yes, we do. Of course we do. Allow me to formally introduce the Qué author of A pendejo. First-Hand Guide to Summoning Spirit. No, wait. To be more accurate, it's Urakusai's memory. Memory? Ah, spirits, memories. They're just different words to describe the same thing. Do you remember that recent incident when the Rift Hounds were gnawing at the sacred Sakura's roots? You witnessed human memories leaking from the ley lines, didn't you? Well, since there are human memories, of course there are going to be yokai memories too. In life, le yokai toca possess audio supernatural actualizado. powers.
And even when they are a Faceta, shadow zombie, of la their baja former selves resistencia. from a bygone era, they still have the ability to control what. Typically, yokai memories survive longer in the world than those of humans. Indeed, indeed. I was wandering around the sacred Sakura's roots when I suddenly heard someone yelling, "Please," piqued my curiosity. So I popped inside his body and... So that's how it happened. But why did you include a summoning incantation? Oh, little one. Not to toot my own horn here, but when I was alive, I wasn't just another kitsune, no. I was a mighty and powerful Daiyoko. The memories of other yokai can't possess, but with this incantation, they can go one last little joyride in the world for a couple of days. And She's trying to say that all the commotion this causes is likely to be a great disturbance? I guess you mean that we might leave them with some broken dreams after we leave, hmm? But you know, I actually think that the most admirable thing about human beings is the way that they go out and shape their fate with their own. As for those who would rather draw on external power than seek to improve themselves. So when you think about it, we're actually doing the humans a big favor. Miko, you agree, don't you? What are you scared of, little one? Don't be deceived by her day-to-day antics. Not only that, Irakusai, but my latest work has beaten that book you wrote, A First Guide to Summoning Spirits. Of course. You were never one to make extra work for yourself where you can help it. And yet you went to all these lengths to find my painting. You were always the one to pick a quarrel with me when we all used to gather around. All right. You win, I lose. I finally get to hear you say it centuries later. I remember when you were just a little girl, always hanging off my shoulder. Oh, Urakusai, how much time? Not much. That goes for all of us, actually. We've all got to go. Everyone's quite content in many ways, but they still can't help but ask, are we ever going to... Don't you worry about that, Urakusai. When my bell rings, it means the moonless night is upon us. Great. Once, Miko, it's been nice catching up, but I'd better conserve my energy if I want to stick it out until then. So, All right. One last thing, Miko. I just want to know. I've been great, of course. Every day is a especially these days. Not only do I have my light novels, but and even A is finally starting to come to her senses. Quite a miracle, given how pig-headed she can be. Oh, well, great. Urakusai, you'd be right at home in this era. A great storyteller and artist like yourself would be the Yae Publishing House's ace in the hole. And I would personally be hounding you over your next installment. He disappeared. Are you awake? How are you feeling? Are you all there? Here, like last time, repeat after me. Oh, you beat me to it. Looks like your brain is intact. So, your first possession, hmm? What was it like? Good. Hearing Urakusai admit defeat has put me in the most wonderful mood. In return, it's only fair that we make sure to deliver on what they're all hoping for. Yes, though they only represent a tiny proportion of the memories in the Rafael late Rojas, ones, gracias por tu like. it will still be quite a sight to behold when the time comes. Since you've come this far, why don't you do one last thing for me, hmm? You cannot be serious, Miko. After all, you guys teamed up to scare Paimon just now. If you... Aw, come on. I'm really only asking you to finish what you started. Besides, your Paimon's paycheck? Well, there's no way out now.
Creo que ya terminé la misión de Yaemiko. Well, hello there, my little helpers. So nice of you to... As if we had a choice. We just... So, Miko, what exactly do we... Also, to be clear, we actually have... It might sound ominous, but to put it simply, the Hyakyako was just a gathering of... Back in the day at yokai gatherings, once everyone had had plenty to drink, one by one they'd start soaring into the sky with their yokai powers. There were so many of them that their silhouettes would block out the moon. But now, the yokai memories that leak from the ley lines are weak. They are no longer able to fly, so I will be performing a convocation ritual for them. Gathering, when the time comes, they will gather in the sky above the Grand Narukami Shrine. Once their energy is spent, they will be satisfied and return to where they... All the preparations for the ritual have actually been made well in advance. Remember the incantation and the mention of... Oh, yeah! Something about reciting the secret... That's the one. Actually, it's not a wish-granting incantation at all. It's a spell. When that time comes, let's all pitch in and help send them on their way. I will start the ritual preparations shortly, and at that time, I need you to... First, tell the Shrine Maidens to leave the mountain. During the Hyakyako, a whole swarm of yokai memories will be hanging around in the air above the Grand Narukami Shrine. Having the Shrine Maidens leave, after that, I will commence the ritual, and the memories will begin to congregate. This will take some time. I need you at the foot of Mount Yogo during this part to keep an eye on nearby monster activity. The memories are normally dispersed and don't pose a threat. But when their energy is concentrated, it is likely to disturb the monster. They may see this as an opportunity to try and make it up the mountain. I need you to fend them off. Alright, got it. Then what? Well, if at that point you felt like coming to the shrine and getting a close-up view of the yokai, I wouldn't say no. Okay, let's get going. Descend the mountain? Yeah, Miko said the ritual... César Alejandro Núñez, gracias por tu like y tus 20.000 compartidas. Dice, Mico termina de crear. Termina de crear, dice. A ver. It seems like Lady Guji places great trust. Lady Guji's never allowed anyone else to be in her presence. Thank you for helping with the ritual. And... Don't worry, we're much stronger than we were. Miko's about to start the ritual. Come on, let's go deal with the monsters down the mountain. Eider Ruiz, gracias por tu like y por tus 20.000 compartidas, hermano. Shine down. Now you shall perish. I got you covered. Don't get too close. Brace yourself. This is gonna hurt. Power flows through me. Winter shall eventually come. These monsters look really riled up.
Hola Eider, ¿cómo estás? Everybody stand back. Entrada de épica. Zuma shines eternal. Supporting fire. Shouldn't let your guard down. Fire it up. Teamwork is dreamwork. Now you shall perish. Going somewhere? I got you covered. Let's light it up. Check this out. Let's light it up. Everybody stand in. You're mine. There's so many of them! Come on, you can do it! Strike first. Ow, ow, ow. Show me what you Fire it got. up. There is no escape. Here's backup. Inazuma shines eternal. Finally, don't hold back. Fairy. Watch your step. Brace yourself. This is gonna. Alright, that's the last of the monsters. How far along do you think the ritual is? Let's head back to the Grand Narukami Shrine and take a look. Y ven a casa. Ya está. Creo que acá muere la misión de Yamiko. So many! They're everywhere! The memories of the yokai. They haven't been able to relax and soar through the air like this for a long time. Come with me. You won't get your snack. You all right, little one? You look a little nervous. It's just, Hyman's never seen anything like this before. Whoa, they've really blocked out the moon! La mierda. It does look a little intimidating, doesn't it? But I know them. They may be loud and brash at times, but they are good and brave souls. Even after losing their lives in a brutal war, they have never given in to grief or despair. Alas, their time is short. Ah, pegón, 3 cofres. 2 cofres de lujo y 1 valioso. Son como 30 patagemas, ¿no? No, 20 patagemas. Me han dado filosofía de luz. 25 plataformas. Do they really have to go? It's a feast, and all feasts come to an end. Since you're sorry to see them leave, why don't you do the recital along with me? O Hakushin, cause of this enchantment, in reverence I perform this rite. In reverence, I perform this rite. To be a guiding light. Lights are coming from Inazuma City! The book says
recite the secret spells of Lady Kitsune tonight, and our wishes will come true. Conches, madre. Oh, Hakushin, cause of this enchantment. I perform this ¡No me regales, Axel! light. Your Puta madre. power will be honored eternally. La cagada la animación, ¿eh? Murakusai, you asked if La I was madre, doing morí. well. Really, every day is a happy day for me. But watching you all leave now, I can't help but feel a little lonely. Just a little, of course. Just as I thought, the ritual went very smoothly. Thank you both. Oh, I'm great. But the look on your face... I'm fine, seriously. No. Honestly. Hiko... Fine. Well, if you're dead set on doing something for me... Sure, no problem. A meal it is. Okay. Well, see you soon then. Today is the day we agreed to treat Miko to a meal. Wait is unbearable. How is the next chapter of the miraculous adventures of the traveler not released yet? It was quite a surprise when Yeah, that huge black cloud over Mount Yogo that night. But then nothing happened after I made a wish using the method in that book. Yeah. I guess light novels are just fiction after all, huh? That night was definitely the nail in the coffin for the incantations from novels fad. Huh? Paimon can't see Miko anywhere. Guess she's not out here. Is there anything? Ah, my little friends. There you are. Miko, what is this? You started eating without us? I did, yes. You're paying after all. The thought of being able to eat the most expensive dishes and drink the finest sake, all for absolutely free. Ah, boss, see these two faces here? Remember them. Alrighty. What's gotten into you? Come on, sit yourself. You have to try this fish. It's found exclusively in the waters around Seirai Island. They shipped it to Inazuma overnight, and it was... Or maybe you'd rather try this? I know, I know. I normally can't bring myself to drink sake this expensive either. If you don't drink alcohol, that's fine too. There are all kinds of fruit juices covering the whole price ¿Qué? spectrum. ¿Qué pasó? Maté ese animalito que tiene el robot. Ah,
El canguro. Last time we were here working on the novel, all you ordered for us was the plainest. Hmm? Strange. I remember no such thing. Oh, so what? You did offer to treat me to a meal, didn't you? Anyway, I am something of a VIP, you know. Nico, this meal is going to be super Oh, don't you worry about that. You can most definitely afford it. There- What? Aw, darn it! She tricked us into this! Miko was Oh, the looks on your faces right now. Oh, by the way, since nobody's wishes came true on the moonless night, novels with incantations are no longer in vogue. So you'll have to come up with something new for the next chapter. The deadline is looming. Torrente le quitó toda su plata al viajero, pe. Desgraciada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Thank Sino you que for the dice, meal. I thoroughly dice enjoyed. que Oh, iba a invitarla a and comer y se mention, gastó su plata, pe. A saw that convocation Así, ritual él paga, performed dice. over grand. I know Cago, she can be cagona. pig-headed, but it still took me by surprise when she wrote me a long and sternly worded letter about it, chastising me for taking this whole thing much too far. Ugh, I hardly see what all the fuss is about. Desgraciada. Cagona. Ay, ya puedo ir en Canamilla. Puta, al fin terminé esto, ya mañana iré a Canamilla. Ahorita voy. Son la 1 de la mañana, weón. Tengo que hacer la otra cuenta. ¿Cuenta de qué, Senior? La otra cuenta de Genshin. ¿Juegas dos cuentas? Ujú. ¿Por qué? Porque soy tu papi. Y a las dos le quiere comprar pase de batalla. Quiere mantener a tu hoyo. Como tiene que ser, pe. Por la hueá no me saco la mierda trabajando. No, huevón. A tu hoyo verso. Tu hoyo verso. El hoyo verso. Tu hoyo se expande. Como tus nalgas se ablandan. Ay, cagado, señor. Se expanden de la Salió misma esa forma que tus huevada, nalgas se ablandan. Tu hoyo verso. Sí, weón. Tu hoyo se expande. Probar el daño de Yae. Ah, estás probador. Sobrecargados, electrocargados. Dios mío. Uy, qué rico se ve daño crítico. Ah, también han actualizado esto de acá. Con ternura, dice. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Con ternura, gracias por tu like.
Sí, no. Oye, oye, tú mismo creas Facebook falso para darte like. Pendejo. Yo no soy Carlitos, hoy. Yo pensé que ibas a decir no soy putupao. Uy, chucha, sonó fuerte, ¿eh? Pues, ¿no? Se crea Cuando Facebook eres falso chiquito, para darse like. pues, qué huevada, no pasa el invierno. No, pero si eres hablando huevadas, te quieren hasta poner, no sé. Sí, pe. No tiene nada mejor que hacer la ministra. Y la boca cojuda. Ah, pero cuando se trata de Keiko. No, cuando se trata de los mismos ministros, de los asesores de los ministros, de los conches humanos que están en el Congreso. Sí, pues. Y le ¿Ah? suda, ¿Qué? le suda las ¿Cómo? nalgas. ¿Cosa? Eso es lo que están haciendo, está que buscan que aplazar. Soy falso y apenas me enteré. Ya. ¿Falso de qué? Con ternura. ¿De qué? Ya, picho. Ya vamos a ver. Con ternura, gracias por tu yamete kudasai, papi. Uy, te lo voy a contar, no, Tenemos Ah, su 56, madre. sería 60, Te la dedicó con 60. ternura. Yicope. Suave. Yicope. Oh, me faltan 6 protogemas para llegar a 5200. Me Vamos a importa hacer un unas tiradas. pito. Me importa un pito Vamos a erecto. hacer unas tiradas en el banner permanente. Todos Me likes importa también, 3 pitos todos. dorados. A ver qué verga sale. Ni verga. Ya no sale nada, espérate. ¿Dónde está? Voy a esperar a que salga un poco más. Me faltan 3, 8 para 3, media hora más. Para hacer esta bobada acá del Battle Pass. ¿Dónde está? Tengo 8 recetas de 100. ¿Dónde está? Peticiones ciudadanas, fábricas. Ah, el dominio de la cruzada. Me falta uno nomás. Me falta uno de la dominio de la cruzada. De que no tengo artefactos dorados. ¿Cómo se consiguen? Ah, tienes que hacer nivel 45 normalmente. 45 a más. Y te metes a las... ¿Cómo se llama esa mierda? Ahí, ahí mismo. Ah, siempre se me olvida ese nombre. Voy a irme contra la... me tocó el ñama, vengo. This is no place to loaf around. I feel like there's something I forgot to do. I tidied the courtyard, put the tea on. It's probably just my mind playing tricks on me. Sobre ti y aumenta un ataque 25%. Reduce un 40% la duración de los efectos eléctricos sobre ti. Superconductor sobrecarga electrocargado y tiene 100% de probabilidad de generar partículas electro. This is no place to loaf around. How about we go for a nice meal sometime? My treat, of course. No creo que salga, pero vamos a ver. This is no place to loaf around.
I feel like there's something I forgot to do. I tidied the courtyard, put the tea on. It's probably just my mind playing tricks on me. This is no place to loaf around. Hey, how about we go for a nice meal sometime? My treat, of course. Ya. Acá está tu pollo, verás. Habla. ¿Te metiste cacaroto? No, me metí ese pipí nomás. A ver, con qué nos chifamos a la señora? Hielo con fuego, creo que es. Y agua electro, baja resistencia. A ver. Sí, yo creo que con mi mismo equipo, nomás el de siempre. You're trembling. Is it the cold or just Ojalá que algún día la señora sea jugable, weón. Teamwork is dreamwork. Shine down. Tidal wave. Into the frozen board. Don't get too close. Illusion shattered. The Tsaritsa's benevolence has no place for transgressors. I'm done for. No time to The Tsaritsa's benevolence has no place for transgressors. No time. Shouldn't let your guard down. Here's backup. Fire it up. Not every wound will heal. Inazuma shine eternal. Embrace the searing reckoning. Che, su madre, que había ganado, weón. Remove all obstacles. Ay, carajo. Teamwork is dream. There is no escape. No time to lose. I got you covered. Light it up.
Embrace your searing reckoning. All must burn. You're pretty good. No time to... Check this out. Everybody stand back. You're mine. Pucha tu madre, ¿dónde te fuiste? Brace Acá yourself. estoy, acá estoy. This is gonna hurt. No, el otro. Not every wound will heal. I Muy never fea. asked for redemption. Never. ¿De qué caes? Ya está. Listo. Ahora vamos por el tartas. Aunque me faltan 2. Gordo, pero tu raja, pe. Ah, no, no tengo plata, no tengo plata. Ya fue. Es mañana, weón, hoy ya no. Sí, no, no tengo plata igual. Listo, me voy a la otra cuenta, ahora sí creo. Y de ahí regreso. Jijijiji. ¿Por qué tienes dos cuentas? ¿Te pasas gemas o algo así? No, por el hecho de seguir jugando. Son de ser más diferentes todavía. No pueden ni entrar para sacar recursos. Cállese, viejo lesbiano. Te dejo, weón. O no que La iba a seguimos ser. mañana. O no que iba a ser de amanecido hoy día, pendeja. Este huevo se Yo, quita. coño, ¿qué quieres que haga? Cabrón. Ese cabrón es solo en Genshin. Está bien, causa, dale. Anda a descansar nomás, que te dure. Nos Vamos al rato, vemos. cabrito. Chofas. Si mañana estás libre, avisa, fe. Ya. Yo Mañana. voy a hacer tu carrerita. Ese concha es una carrerita, sacar la mierda. Ya los queda. Chao, chao. Cuídate. Vámonos. Chofas. Lo máximo que te has quedado despierto. 2 días. Tu madre. ¿Firme me estás jodiendo? Soy programador, weón. ¿Crees que estoy jodiendo? Off we go. Entonces no sé, claro. Leave it all to me. You can't run. ¿Qué fue? Bugazo. Diría. Ya está el Genshin. Oye, he visto gente que les pagan por encontrar bugs de juego. Sí, a mí no me pagan. ¿Qué dices me pido eso? A lo cine que me hubiera gustado. As a dutiful maid would. Leave it all to me. Concha, tu madre, tú le estás curando, ¿no? Para ti también de golpe.
Puta madre. Motion to compel. No te regales, Axel. You can't run. Yeah. Judgment. Off we go. Hace años nunca pude pasar a Mega Man 7. ¿Cómo que nunca, weón? No, nunca la pude pasar. Ni en computadora, porque cada vez que intentaba instalar el programa de Mega Man, decía que no aguantaba la tarjeta de video. Madre, Me salía una letra aquí. Después descubrí que era la tarjeta de video, después de varios años. Sí, yo sabía que era la tarjeta de video, porque un día encontré una tarjeta de video, Ya. la puse y puta, funcionó el juego. Ya no me sé la letra así. A mí me pasó algo igual con el prototype, no me dejaba jugar. O sea, era bien lento, le cambié de tarjeta y se veía de puta madre. Pero en gráficos bajos porque esa tarjeta era de segunda. Off we go. Adventure time. Estaba la modalidad, que se veía más 3D, más real. Lo malo que en esa época la hora del Play 2 costaba como 3 soles. Sí, ¿eh? Por eso me ponía a jugar otra Estaba caro. Puta madre, no te mueras. Off we go. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Qué tiene, digo? ¿Has jugado Yu-Gi-Oh? Sí. ¿Play 1 Play 2? El último, el Duel Links. O penúltimo, no sé. Ah, pero nunca jugaste Play 1. No. El Power bien Memory. ¿Te vaciló el Duel Links? No mucho porque no conocía muchas cartas. Me destrozaron a mí la infancia cuando crearon el Duel Links, pero en la versión de 5D. 5D. Puta que hacían puras convocaciones de síncronos. O sea, tú sacabas una carta y luego la otra carta tenía un efecto especial que llamaba a la otra, el efecto especial se activaba, entonces Sí, se le que hacía que se vuelva aburrido. Así me hicieron una. Vi una que le hicieron un pata de Exodia. Sí, sí la viste, yo también la vi. Yo creo que se la puse. Sí, fue la cagada. No se movía para nada. Estaba contento que le había salido una carta. Y cuando va a ver, puta, ya la habían sacado Exodia.
Next time, be sure to make a proper appointment. Si recién tengo mi primer poder. Adventure time. Teamwork is strength. Todo día haciéndome conchas en el mecho acordar cuando trabajaba en el call center de 12 de la noche a 6 de la mañana, 7 de la mañana. Es que me quedaba dormido, pues. Se me iba todo el día ahí. Let's light it up. Know my sword. Judgment. Yes. Let's light it up. Rain outlines your fate. You can't run. ¿Qué? Si te escucho entrecortado. Sí. Off we go. I'm going in. Rain cutter. Incinerate. Breath of the flame. Carajo. Shiver. Judgment. Lights out. Let me lead you above. Everybody stand back. Inadmissible evidence. Motion to compel. El de Vices García Martínez, gracias por tu like. Seas pendejo, me vas a mandar hasta por allá. Bueno, por ahorita empieza a aprovechar.
appraise the value on this. Judgment. ¿Qué fue? ¿Se congeló hace rato o te fuiste al baño? Sí, me fui al baño, pero no se congeló. Ay, carajo, me asusté. Mejor tapa esta hueva. Ahí ya dice. Tengo la justa, llegué, carajo. That felt pretty good. Stand clear. Jim Brandon, gracias por tu like.
Hola Jim, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué bueno, causita. Madre. Por aquí también todo está todo bien por ahora. Light it up! Motion to compel! Even better than I imagined. A la madre, no sabía que se podía hacer así esa misión. Ah, es que es cuestión de cómo ver las cosas nomás. La huevada, ¿cómo subo? ¿Cómo llego hasta arriba? No se ve tan alto. Sí se ve alto. Gamesphere 12, bienvenido al canal, ¿cómo estás? No te caigas, Rosaria, ¿qué estás haciendo? Yo solo quería ver acá que haya. No hay nada. Yo siempre tenía que matar hasta Puta el madre. punto, no sabía que se podía volar y llegar a tiempo, sí, claro. Incluso en el medio hay un vientecito que a veces te sale y te ayuda a hacerlo más rápido. Pero cuando no tienes ese vientecito tienes que hacerlo así. Teamwork is dreamwork! Incinerate! Carajo. Motion to compel! Rapid play! Bueno, se murió, supongo. Ah, este de acá es cargosos. No, my sword! Incinerate! Witness the power of judgment! Shiver! Going in! Boom! Time for your arraignment!
¿Qué? ¿Ya hice todas las misiones? Ok, está bien. Oye, pero ¿cuántos personajes 5 estrellas tienes? Uy, acá ninguno. Literal, acá no tengo ninguno. A ver, ¿qué necesitamos hacer para subir a Rosario? A ver. Libros. Libros como cancha necesitamos. Vamos a hacer libros, ¿ve? Libros, libritos, librotes. ¿Dónde están los pendejotes? Acá están. Adventure time. Everybody stand back! Rain outlines your fate. Let me read you a verse. Boom boom! You can't run! Punishment! Incinerate! Kaina y Eje, gracias por tu like. Por arriba. Adventure time. Identificado. El primer subjefe. En ahí ningún que no hay ningún caso de sus cuentas. Sí, tengo una cuenta de Arconte 56. Teamwork is dreamwork. No, my sword. Boom boom! Admissible evidence. Judgment. You're open. Shiver.
Puta madre. ¿De parte de quién? Everybody stand back. Motion to compel. Time for your arraignment. Ya habías cruzado, Axel. You can't run. Witness the power of incinerate. Judgment. Yeah. Adventure time. Off we go. Teamwork is dreamwork. Time to act. Rain outline. Invisible evidence. You can't run. Lights out. Judgment. Boom! You can't run. Yeah. Motion to compel. Adventure time. Maldito chancho. Off we go. No, I let my guard down. Ring cutter. Boom, boom. Yeah. Breath of the flame. Motion to compel. But my defense was watertight.
Carajo, pero ¿cómo joden estos conchas, man? Ah, carajo. Te cagaste, concha tú. Adventure time. Everybody stand back. Me la bajaron allá, en fin, carajo. You can't run. Punishment. ¿Cómo joden? No, concha su madre. Se cagaron, Concha de su madre. ¡No! Motion to compel. Caí por huevón, carajo. Teamwork is dreamwork. Let me weave you a verse. Ay, carajo, ¿cómo joden? Ay, qué espeso. Incinerate. Judgment. Shiver. No te caigas por la... Carajo. No quería eso, pero bueno, se murió. Off we go. Rain outlines your fate. Body and mind. Me han jodido bastante acá, ¿eh? Puta madre. ¿Por parte de quién? Adventure time. I'm going in. Incinerate. Rain cutter. Time for your arraignment. Judgment. Let's light it up. No, my sword. Motion to commit. Punishment. Let's light it up. Everybody stand back.
Hola Paimon, ¿cómo estás? Hola bro, ¿vas a seguir para hacerte un raid? Ya me voy a dormir. Dale papi, manda nomás. Yo todavía me quedo un rato más. Tanto, ¿sí? Sí, así, pero tengo que hacer un canomilla. Si me va a mandar un raid. Gracias más bien por la ayuda. Off we go. Madre, hombre. Fue. Let's light it up. Rain outlines your fate. Boom boom. You can't run. Gracias Paimon. Eres lo máximo. Let me leave you a verse. Judgment. Teamwork is dreamwork. Puta madre. Inadmissible evidence. Incinerate. Bumble Immortal, bienvenido al canal. Unidos 2021, bienvenido al canal. Meliodas Proma, gracias por entrar al canal. Carijo. Judgment. What a nuisance. Motion to compel. You can't run. ¿Dónde estás? Ah, aquí estás. Punishment. Uy, se achoró. Light it up. I'm going in. Rain outlines your fate. Boom boom. Yeah. Yeah. Me quedé sin resina. A ver. Bueno, mira, el rosario llega a 50, no importa. Ah, ¿por qué? Me caía en la parte del onion, del que gira. Ya, Tornado Tonion. Que me falta. Ajá. Y ahí hice las Caía en la esmeraldas. parte de... Me regresaba al inicio. Por Gilbe. Por Gil. Uy. Vamos a recoger las full recompensas que tenemos por acá. Ad Astra. Ya Thank you tenemos for 3. completing today. Ad Astra. 29. Ad Astra. Un nivel más y ya puedo subir mis personajes a 50, creo. 60, 50. No me acuerdo. Que no he hecho nada de estos. Encargos de la forja, peticiones ciudadanas. Mañana creo que las hago, ¿eh? Sí, porque me queda un día 20. Como es en Europa es distinto. Tengo que aprenderme los horarios de Europa. Todavía no me lo sé. ¿Qué podemos hacer, jefes?
Vean, falta resina. Tenemos 20 lunitas en la mierda. Bueno, la cuenta chiquita sirve para eso. 20 estamos, ¿Cómo? 20 estamos. 20 de resina, 20 lunitas. Ya. Aquí nos vamos a la otra cuenta. Vamos a hacer en Canomilla. Esa es la cuenta chiquita, la europea. Estoy en nivel 29 recién. Nos vamos a la americana. Vamos a la merincaica. Hoy se hace en Canomilla. A ver. Tengo 33, puedo hacerme uno más. Para que la resina quede en 0. A ver, dominio, vamos a ver. Tenshukaku creo que ya hice. Sí, sí. Eutimia también ya hice. Ah, bueno. Tartas. Este es Asdaja, ¿no? ¿Me voy a Asdaja o me voy Tartas? ¿Qué opinan ustedes? Ah, pero me va a costar. Me va a costar más. No, ya, esperamos hasta 40 nomás. Vamos a hacer encaminamientos. This is the correspondence from Stingray 3. Your Excellency, the situation looks extremely serious. Thank you, Ueno. Inform Swordfish 1 to stand by. I'll see to the wounded shortly. Yes, ma'am. Hey, Kokumi! How have you been? Captain of Swordfish 2. Glad to have you back on Watatsumi Island. I would have liked to have given you a grand What's going on? Siempre llega a resolver problemas nomás el está bebito. Pinche está bebito. Para eso está bebito. Not long ago, Que tú me has mandado a practicar el 7, ¿no? it's the most important ceremony on Watatsumi Island. I'm guessing you'll... What? How did you know we were the ones Yo sí la puedo pasar, pero me demoro. Tsuyuko is one of the more conscientious shrine maidens of Sangonomiya. I knew that handing off the planning based on her description of the person who took the commission... This is all starting to sound pretty suspicious. Anyway, I'm sure Tsuyuko will have told you that the Watatsumi Goryo ceremony is a ceremony to reverse the holy soil phenomenon on Watatsumi Island. It's a bleaching process that slowly turns the earth to holy soil, leaving the land infertile and devastating agricultural. Granted, crops aren't our staple food on Watatsumi Island, but I can't allow external forces to drastically alter the people's diet. Imagine all you had to eat from now on was radishes. No more fish or meat. Clearer now? That would be terrible! The issue began with the Watatsumi Goryo Matsuri. I did not miss a single step during the ritual, and there's no question that, but it didn't reverse the holy soil phenomenon as expected. Instead, it just paused. This has never happened before in history. This is ultimately a matter of Watatsumi Island's survival. So I sent as many people as I could spare to... The news from Stingray 3 was that all of Enkanomiya is engulfed in a darkness that cannot be dispelled. Strange monsters? And... That's all that Stingray 3 has reported. Their investigation otherwise has yielded no useful... I have sent several rescue teams already, but it brings me no pleasure to have to ask, but... On behalf of all of Watatsumi Island, I beseech you, please,
lend us your assistance one more. Thank you. Now, please. Suyuko. Your Excellency. Hasta las 2. So, I did wonder. Hope you're both having a wonderful date so far. Okay. Cut the comedy, Tsuyuko, or I may have to have you and Aki switch posts next year. In which case, you'd be in charge of Spectre Eco Management. Reserva la comida para luego, dice. Ja, qué pendeja. No need, I'll stop. So, since the two of you are here together, I assume it's about Enkano. Kokomi filled this in on what's been going. Kokomi. Hija puta. Esa cara de Coco. As I'm sure Her Excellency José has Juan told Ramírez you, Orán, an causita, almost ¿cómo darkness estás? has completely Bienvenido. engulfed A los Enkanomiya. años que te veo. At the same time, strange humanoid monsters have appeared when the place should be completely deserted. ¿Monstruos humanoides? Chucha. Humanoid monster? Armor that can move on its own. I know it sounds ridiculous, but we're not talking about one spooked soldier hallucinating in the darkness. All the wounded who were on top of this, even ordinary enemies seem to grow much stronger in the darkness. That's why Stingray 3 has sustained. There's one other thing that the ¿Qué returning misión estás soldiers haciendo? have been Estoy haciendo la misión de Encaramilla, recién iniciado. has been helping to Antes treat de wounded. ayer me hice la de Val, hoy día me hice, no, perdón, ayer me hice la de Val, hoy día me hice la de Yaemiko y estoy avanzando con esta hoy día también. Ya para quedarnos, solamente para hacer resina y dedicarnos a la cuenta secundaria, en la que está en Europa. Ya, a ver, sigamos. Un amigo. Tsumi? That's the thing. There isn't one. But she held something called a Sento ceremony, which managed to keep a small area. Thanks to her, the wounded soldiers have a safe zone where they can recuperate. Sento. I've Puta seen madre, pensé que muriera. Deep Sea Healing Arts Compendium. But it's I'd love to meet this Tsumi. Your Excellency, even if you had no duties at all right now, Enkanomiya is exceedingly dangerous right now. Only preeminent warriors like the Traveler and Yep, absolutely. 100%. This is a job. Yeah. We've worked together plenty of times in the past, after all. Do you have any... It was mentioned that she wears a strange mask that covers the upper half of her face. How interesting. Your Excellency, in my humblest of opinions, Sumi has shown nothing but goodwill so far. Since the situation is so critical, we don't have the resources to make... I have instructed Swordfish 1 to proceed to Enkanomiya and continue evacuating the wounded. Swordfish 1 will escort you to the camp at the center of Also, please, take... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What's this? It's just a little trinket. When you are faced with a difficult choice. Your Excellency. But Watatsumi Island doesn't need it anymore. ¿Has escuchado esa frase? Both of the other ¿Cuál? two pieces are in Enkanomiya. If Acá. we're lucky enough, this could be our chance to reunite them. Espérate. Están hablando en el chat, dice. La Yaemiko no sirve para mí. Para ni madre. Entonces, ahorita acabo de probar la Brother y está recontra power. Es el mejor Shogun. Sus cargados son lineales, pero puta hacen bastante daño. Este mejor Shogun. Para la diosa zorra sí es bastante necesario las constelaciones. Ah, por eso decían que se necesita C6 de Yaemiko. ¿Ah, sí? ¿Qué tanto? Understood, Your Excellency. Okay. Emergency measures to hold the Three Realms Gateway offering now underway. I apologize for the trouble. Now please Listo.
Vámonos para sin polo. Uy. Are you ready to venture into the dark shroud of Encono? Andando que es gerundio. All right. Pues bastante para exprimir su poder no se debe sin necesitar las consideraciones. Ah, chucha. Será, pe. A mí sí me gustó la jugabilidad de Yamiko. La usaría. Incluso Here's hoping estaba you have the pensando subir a chance. Lisa. Next year, I'm going to apply for Swordfish 1 to be redeployed into Spectre management. Because if it's that, or spend more time in Encono, those armor monsters closing in on you. It's the stuff nightmares are made of. Anyway, we should be safe for now. There shouldn't be. Hey, what's up? Cualquier personaje puede pegar bien con los artefactos llenos de probabilidad y daño crítico. Sí, es cierto. It's Yabe, the odd guy from Stingray. You seem kinda chipper compared. Do I? Well, I've pretty much always loved horror stories and ghost stories and super fun. 10 out of 10 would come again. Totally do. Well, I mean, it's pretty sweet to have the chance to come to Enkanomiya. I actually kind of wanted to look into the Bunkoku puzzle. Yeah, please don't do that. We're the ones that'll have to come rescue you. All right, well, never mind that. There's a makeshift Pero a ella camp ni at eso the le top of the ayuda. mountain. Yeah, you should head Como que up no and le catch ayuda. some rest if you haven't been there. Sí baja bien, ¿eh? Sí he bajado 13.000 por golpe. Cuando van a probar te la ponen mamalona el personaje, pero no tiene constelaciones. No tiene constelaciones. O sí. Cuando yo lo probé creo que no tenía constelaciones. No me fijé exactamente. Hey, look! A shrine maiden taking care of the wounded. That must be Sumi, right? You are different from all the others. Well, he is, obviously. And you? A human hatchling? Oh, really? Because I thought that humans lose the ability to fly when they reach adulthood. Parece una... Just like the Bathismal Bishops una lose the dragarto. ability Es to como see una in especie color de when they un reach reptiliano. maturity. Bueno, gusto de cada quien, pero a mí no me gustó. Sí, mano, yo te entiendo. Gustos son gustos. Hasta ahora 80 deseos en ella. ¿Y todavía nada? Yo recién creo que llevo 9 en la cuenta secundaria y acá tengo como 20 creo recién. Sumi, you seem to know a lot about bishops. Wait, how do you know my name? Oh, the wounded soldiers mentioned you. Oh. Voy a tratar de sacar a la Shogun. Sí, la Shogun también es muy buena. En C0, puta, pega ultis de 8 hasta 79.000. Me falta armarla un poquito más, pero de que pega bien, pega bien. Greetings. My name is Ueno, acting captain of Swordfish 1. Swordfish 1 needs to rest and reorganize before commencing the evacuation. I'll see you later. So you're here to help resolve this. Very well. It's taking all the energy I have to keep this light shining. I don't have the strength to try and combat the spreading darkness, too. Do you understand what's going on? The Void Realm is invading. The people of Byakuyakoku believe that there are 3 realms. The Bishop Realm, the Human Realm, and the Void Realm. El mundo del vacío.
Sí. Ya la saqué, pero no está chida. No es el monstruo. No es el monstruo que esperábamos. Esperaba que iba a ser mejor la Shogun, pero no, se quedó bastante corta. Ah, el hype que le metieron. Más de medio año ahorrando protogemas para nada. Pero yo creo que sí tiene potencial, solo que tienes que armarla bien nomás. Y además, lo que más importa de Yaemiko son sus tótems. Porque pegan solitos. Y imagínate que estén en la ulti de Benito. Van a ser sobrecargados cada rato. Le metes la ulti de Chongyun, van a hacer más daño todavía. The darkness spreading in Enkonomiya comes from the void abyss. Neither bishops... But don't Bathismal bishops like the dark? No, they hate the light. But only because down here in the depths, the presence of light signifies human activity. In fact, the Bishop realm is the realm of pure primordial elemental beings. It's actually referred to as the light realm in most books. The 7 sovereigns of the light realm are the 7 foremost elemental dragons at the pinnacle of the raw and primitive elemental forces. So that's why Suyuko called this the 3 Realms Gateway Offering. 3 Realms Gateway Offering. Not far off the mark, actually. But technically, I think it should be because the source of the darkness from the void is the 3 towers at the corners of Pues ahorita me voy a Enkonomiya's concentrar en triangular Yanfei y borders. la Coco Cabra, sí. Aunque Yanfei tienes que llevarla con escudo, ¿no? A mí me causa bastantes problemas Yanfei. Porque se me acercan mucho. Y tengo que dashear para esquivarlos. Así que te requiere bastante estamina. You've been there before? Oh. By the way, Sumi, what's up with the weird... To hide my face. It has to do with some things that happened as I was growing up. I just don't want... Does that make me untrustworthy in your eyes? No, not at all. You've been helping the wounded all this time. Everyone must... Can't say I really understand what you... Anyway, if you want to rid this darkness from Enkonomiya, you Oh, can tu come to volumen me for peso, ¿qué te? guidance. Of course, if you can trust me. I'm going inside ¿Hablas? to tend to the Sí, wounded tu and... volumen, digo. No me ¿Qué deja te? leer. What are we gonna do? Paimon really wants... Oh! Greetings. Hello! We'd like to ask you about the masked shrine... Because of her strange map? Well, you've come to the right person. Cool! I was one of the first people that she rescued. Straight away, I thought there was something very weird going on. Who is this shrine maiden who knows the lost ceremonies of Enkanomiya? So I started pestering her about it. I wasn't going to let up until I got an answer. And? There weren't so many people around at the time, so eventually she let me look behind the mask. It was actually pretty normal for the most part. Her eyes have snake-like pupils, thin vertical lines. Wow. I probably would have been if every Watatsumi Islander wasn't so familiar with our legends. Or I should say, the first familiars of the Watatsumi Omikami were the vassals of Watatsumi. Legend has it that they are a Mitad humano, mitad half-human, serpiente. half-snake kind who helped our ancestors fight back the Bathismal bishops. Chucha, mitad humano, mitad serpiente. Bien. La cagada. José Juan Ramírez Orán. Perdón. José Juan Ramírez Orán, muchísimas gracias por tus estrellitas, mano. Muchísimas gracias. Bueno, bro, descansa y suerte en el directo. Muchas gracias, causita. Voy a seguir dándole un ratito más porque también tengo mañana que salir con mis enanos. Y...
Gracias, José Juan. Muchísimas gracias. Tu John Cena bien merecido, papi. ¿Qué They fue? were said to have disappeared long ago. Me hicieron una donación. But then Sumi showed up, and as soon as I saw Está her bien. snake eyes, Fíjate. I instinctively trusted her. It's like the vassals have returned to help us in our moment of need. José Juan Ramírez Orán, gracias por tu like. Gracias. I'm no expert by any means, but I think Tsumi can be No sé por qué me parece que esa tal Sumi va a ser como el pata que nos llevó en la aventura anterior en Kanamiya. Que el pata al final se convirtió en un mago del abismo. I see, I see. What are you looking to know exactly? I've tried asking if she's seeing anyone, you know, or whether she's looking right now, but... That's not what we meant at all. Suspicious, huh? Suspicion, the unknowable, the unpredictable, unexplored territory. I am being serious. Okay, look, if I had to pick one thing about her that's suspicious, I'd say, okay, two things. Number one, her mask. Había dicho también Some kind of pendant fell que out of her un shoe. mosquito She amarillo. picked me up. It looked like it was a Te broken mató. off piece of something. So maybe when you Ah, put me them mataron together, a it makes a whole. Huh. Maybe the other half is held by Tsumi's lifelong sweet. Sounds like you hit the nail on the head, so, you know. Hago de nuevo, esa huevada no tiene mucha info. It looks like they're resting. Paimon thinks we've got enough answers now. Let's find somewhere to recap what we know so far. Sumi's just inside the room. It'd be a bit awkward if she hears us talking about her behind her back. Asumi está acá. Chucha. So here's what we learned from the soldiers. Sumi's mask hides her snake eyes, which the people of Watatsumi Island believe to be a distinct... Based on her actions, it seems like all she wants to do is protect the people of Watatsumi Island. And from what she said, she's doing everything she can to combat the darkness, so she seems pretty trustworthy. Paimon gets it. Like, why is she covering her pupils when they're obviously an easy... Guess we'll just have to see what she has to say for now. But let's keep our guard up, just in case. So, how's it going? Yep, let's team up to tackle the darkness. Okay, then take this. It's called the Bokuso box. I found it in the Dainichi Mikoshi when actually... The Dainichi Mikoshi was where I found the method and tools for the Sento ceremony. Lucky I can read human writing. Why wouldn't you be able to? Or did you mean it's lucky that you can read the ancient Enkanamian script? Oh, nothing. I just meant the script in the Deep Sea Healing Arts Compendium. I don't actually know if it's ancient or modern. Yo creo que este es un dragarto. Alberto Lastey, gracias por tu like. Yo creo que es una dragarto. Never mind all that. Let's get back. The Bokuso box collects light. It can dispel the darkness from the void within a... So, for example, with the power of the Bokuso box, you can turn monsters affected by the darkness back into... As it happens, there are some monsters causing trouble around the camp. Go and try out the Bokuso...
Ujú. Chuch. There is no escape. Ow! I No jodas, ¿en serio? just. Yeah. Light it up. Teamwork is strength. Now you shall perish. Y mataron al You're a Tartas. good fighter. You what? We were the ones who went and got the blood branch coral that one time at Chuch. You. So you. what's wrong? Nothing. If what you say is true, then I'm sure you'll be able to conquer the 3 border towers quite easily. Also, there are a few things I need to explain. According to what I have read, the fundamental purpose of the Watatsumi Goryo Matsuri is to use the serpent god's life force to awaken its second familiars, the Senga Pólipos de Coralia. coral. They are creatures that break down raw, primitive elemental energy into the milder elemental energy of the human realm. The giant coral is a symbol that the Senga Coralia have been awakened by the serpent's blood. The mass awakening of the Senga Coralia causes a transformation in the ecological environment. Makes sense. Even if you took away the darkness and the monsters, Enkanomiya would still look pretty different now with all the new plants and ore around. Things are even more complicated than usual this time. The darkness from the Void Realm seems to be suppressed. You may need to use the power of the Bokuso box to dispel the darkness and allow the Please, try to solve the problem using the... I'll wait for an update for you under the statue. Marzo. Check this out. Illusion shattered. Wow, it works! Let's go back and tell Sumi. A la mierda. ¿Qué fue? ¿Dónde estaba la Miku? It seems that you have mastered the Bokuso box. Now, let me as I said, we need to proceed to the 3 towers on Enkonomiya's borders. They're towers of the void, restored to their original form by a certain Abyss adherent. Abyss adherent?
el concha He's a de su. purveyor of incessant nonsense. Somehow he found out about the three realms and the three corners and brought those things in using abyssal technology. Then he started disseminating abyssal energy using the towers. This caused great suffering for both the Sangakaralia and the Bathismal bishops. I don't know why he's doing this. For us, the abyss is highly toxic. For them, intoxicating is more the word. Addictive, Y ahora sí, but still rescaté a destructive. todos. Maybe he just likes to toy with people and stab them in the back. Paimon knows exactly who you're ¿Con talking qué about. chucha se mataba You know him? el agua? It seems we have a common enemy. Oh, you bet! To get rid of the darkness, you need to climb to Ah, the con very Ángel. top of the Towers of the Void and activate the Light Realm Chisel, which will let in the energy of the Light Realm. Ángel y la bomba. No. In Enkanomiya, the ley lines of the human realm, the elemental currents of the Light Realm, and the dark currents of the Void Realm are all exceptionally strong. Also, I only performed the Sento ceremony going off the steps in the book, but I believe the key to the ceremony is the statue in front of us. You can offer crystals of Light Realm energy to it to increase the Bokuso box's power. Also, resting here can restore the box's energy. Please, take this hand-drawn map. I've marked out the locations of the three towers for you. You'll need to explore one step at a time. Well, that's as much help as I can offer you. I'll be waiting here for the good news. No te regales, cero. Puta madre. Yo afuera. Morí. Al menos morí agarrando todo. Está aquí latiendo.
Tras el cierto estoy, han obtenido los últimos Supporting fire! Don't get too close! Let's light it up! Everybody stick! Inazuma shines eternal! Take them. I have no need. Detached from the world. Going in! Shine down! Ha! Tidal wave! Shouldn't let your guard down. Yeah, let's light it! Illusion shattered! Ha! 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 Shine down! Check this out! Everybody stand! Supporting fire! Now you shall perish! Illusion shattered! Ha! Así ya, me quito ya. Ya, Se te vicio. pues, dale.
Hablamos, papá. Ya nos vemos, cuídate. Finders keepers.
I got this. There is no escape. Amateur mistake. Don't get too close. Teamwork is dreamwork. Shine down. Tidal wave. Check this out. I got you covered. Let's light it up. Everybody stand. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. You're mine. Yeah, brace yourself. This is gonna hurt. Fire it up. Supporting fire. Going in. Torn to oblivion. Take them. I have no need. The mortal flame. A fleeting dream. Off we go. Está Yuka, está huevada. Everybody stand back. There is no escape. Don't get too close. Here's backup. Tidal wave. Shouldn't let your guard down. No time. Inazuma shines eternal. Illusion shattered. Going in. Supporting fire. Check this out. Shop teamwork is dream. Riptide. You're mine.
Fire it up! Chucha. Así que así se agarraba la huevada. No time to lose. Maybe we need to use the tower controller? Not bad. Not bad at all. Hey, this pattern seems to match the one on the tower. Could it be relevant? Who's next? Check this out!
¿Qué tengo que hacer acá? Bueno muchachos, acá me quedaré porque tengo que preparar la leche de mi bebita. Ya se levantó mi chiquita. Carajo, no puedo. Bueno, ya regreso, un ratito regreso. I really did spend a lot recently. Only 10 more are left. Still, 10 more is better than no more. Hey, how about we go for a nice meal sometime? My treat, of course.
I feel like there's something I forgot to do. I tidied the courtyard, put the tea on. It's probably just my mind playing tricks on me. I will make you better. I really did spend a lot recently. Only 10 more are left. Still, 10 more is better than no more. I will make you better. Ancient alchemy truly is fascinating. I feel like there's something I forgot to do. I tidied the courtyard, put the tea on. It's probably just my mind playing tricks on me. Ancient alchemy truly is fascinating. 16. That's a nice haul. Ancient alchemy. I really did spend a lot recently. Only 10 more are left. Still, 10 more is better than no more. Ya, ahí está. Vamos a ver si esta cosa de acá. Illusion! Tidal wave! Yeah! Ta! Yeah! Yeah! No time to lose. Don't get too close. Here's backup. I'm going in! There is no escape! Now you shall perish!
Bueno muchachos, ahí nos quedamos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana. Cuídense.